loves sinners. परमेश्वर पाप से घृणा करता है पर पापियों से वो प्रेम करता है. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పాపులను ప్రేమించుచున్నాడు, పాపమునైతే ద్వేషించుచున్నాడు. பாவிகளை அவருடைய அன்பு மன்னிக்கிற அன்பா இருக்கிறது. His love is one that forgives the sinners. उसका प्रेम पापियों को क्षमा करने वाला प्रेम है. యేసు యొక్క ప్రేమ పాపులను క్షమించే ఒక ప్రేమ. உன்னுடைய அருவருப்பான நிலவரத்தை கண்டு மனுஷர்கள் உன்னை புறக்கணிக்க அவருடைய அன்பு உன்னை சேர்த்துக் கொண்டு உன்னை அங்கீகரித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. The more that people see your abominable state and reject you, the more the love of God is embracing you. तेरी घृणित अवस्था को देखते हुए लोग तुझे इनकार करते हुए पर उतना अधिक परमेश्वर का प्रेम अपनी ओर वो खींचता है. ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు మిమ్మల్ని ఎంతగా తుచ్చముగా ఎంచినప్పటికీ అంతగా దేవుని యొక్క ప్రేమ మిమ్మల్ని అంగీకరించుచున్నది. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அந்நிய பாஷை பேச முடியாதவர்கள் சொந்த பாஷையில அவரை நோக்கி பேசுவோமாக. Those who cannot speak in tongues, you can speak in your own mother tongue to God. जो लोग अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते वो अपने मातृभाषा में आप परमेश्वर से बात कीजिए. అన్య భాషలతో దేవుని యొక్క ప్రేమను వర్ణించలేని వారు మీకు స్వంత భాషతో దేవుని కొనియాడండి. ஆழத்திலிருந்து உயரமான மலைக்கு அல்லது உயரமான அனுபவங்களுக்கு அவருடைய அன்பு உன்னை தூக்கி கொண்டு செல்லுகிறது. From the depths, the love of God is exalting you to higher experiences. गहराई से लेकर ऊंचे अनुभव में उस ऊंचे पर्वत की ओर परमेश्वर का प्रेम आपको उठा ले जाता है. నీచమైన తుచ్చమైన స్థితిలో నుండి ఎంతో ఎత్తులోనికి దేవుని యొక్క ప్రేమ మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని వెళ్ళుచున్నది. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் இயேசுவே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று இருதயத்திலிருந்து சொல்லுவோமாக. Those who have not received the anointing, say from the depth of your heart, Jesus, I love you. जिन्होंने अभिषेक नहीं पाया हृदय की गहराई से कहा यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. ఎవరైతే దేవునికి అభిషేకం పొందలేకుండా ఉన్నారో వారందరూ కూడా హృదయమును తెరిచి దేవా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించుచున్నాను చెప్పండి. यीशु कहे प्यार कैसा है अनोखा, हाथ ना छोड़ेगा सिद्ध प्यार उसका. यीशु कहे प्यार कैसा है अनोखा, हाथ ना छोड़ेगा सिद्ध प्यार उसका. कैसा है अनोखा सिद्ध प्यार उसका, कैसा है अनोखा सिद्ध प्यार उसका. यीशु कहे प्यार कैसा है अनोखा, हाथ ना छोड़ेगा सिद्ध प्यार उसका. यीशु कहे प्यार कैसा है अनोखा, हाथ ना छोड़ेगा सिद्ध प्यार उसका. कैसा है अनोखा सिद्ध प्यार उसका, कैसा है अनोखा सिद्ध प्यार उसका. இயேசுவின் அன்பு இது ஒப்பில்லாத அன்பு, புறம்பே தள்ளாத பூரண அன்பு. இயேசுவின் அன்பு இது ஒப்பில்லாத அன்பு, புறம்பே தள்ளாத பூரண அன்பு. இது ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு, இது ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு. இது ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு, ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு. இது ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு, இது ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு. இது ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு, ஒப்பில்லாத அன்பு பூரண அன்பு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். ரஹாதியா ஜமானா கத்துராரியா ரபானா கஷ்மினே நிமிகலமனா கத்துரே சிக்கசியான கரபகத்துனா ரிபாசியான கரபகத்துனா நமனபகஷிகன பகத்துன பகத்துன நமனபோசியான கரபகத்துனா. ஆமென். அவருடைய அன்பு நம்மை மன்னித்திருக்கிறது. His love has forgiven us. उसका प्रेम हमें क्षमा किया है. ఆయన యొక్క ప్రేమ మనల్ని క్షమించి ఉన్నది. அவருடைய அன்பு நம்மை தாழ்ந்த பாதாளத்திலிருந்து உயரமான அவருடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறது. His love has taken us out of the depths of hell and it has exalted us to his presence. उसका प्रेम गहराई अधोलोक से हमें उठाते हुए उसके ऊंचे सम्मुख में हमें ले आया है. ఆయన యొక్క ప్రేమ మనల్ని పాతాళంలో నుండి ఎత్తి ఆయన యొక్క సముఖంలోనికి మనం తీసుకుని వచ్చి ఉన్నది. புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலவரத்திலிருந்து நம்மை சேர்த்து கொண்டு அங்கீகரித்திருக்கிறது. We who were rejected, the love of God has accepted us and it has embraced us. हम जो घृणित किए गए, रद्द किए गए उस अवस्था से परमेश्वर का प्रेम हमें ग्रहण किया है, हमें अलिंगन किया है. ఏక ప్రేమనైతే మనం తుచ్చముగా ఎంచున్నామో ఆ యొక్క ప్రేమ మనల్ని అంగీకరించి ఉన్నది, స్వీకరించి ఉన్నది, ఆయన యొక్క సముఖంలోనికి మనం తీసుకుని వచ్చి ఉన్నది. ஒரு நிமிஷம் கண்ணை திறந்து பார்த்து உட்காருங்க. அப்படியே For 1 minute, close your eyes and sit. Open your eyes and sit. एक मिनट आंखों को खोलते हुए आप बैठ जाइए. ఒక్క క్షణము మీకు కళ్ళు తెరిచి చూడండి.
ஆராதனையில் நாம் சில வேளையில் கைகளை உயர்த்தி ரொம்ப நேரம் ஸ்தோத்திரித்து தேவனை ஆராதித்திருக்கோம். Sometimes we could have lifted up our hands for a long time and we could have worshipped God. आराधना के समय में बहुत लंबे समय तक हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति करके हम परमेश्वर की आराधना किए होंगे. ఆరాధన సమయంలో చేతులెత్తి ఎంతో సమయం చేతులెత్తి దేవునిని ఆరాధించే ఒక స్థితిలో మనం కనబడి ఉండవచ్చును. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, लड़कियां ध्यान पूर्वक यहाँ पे अपने केंद्रित कीजिए. యవనస్తులైన సహోదర సహోదరులు దయచేసి గమనించండి. அன்பினால் நிறைஞ்சு ஒரு 2 நிமிஷம் நாம் வித்தியாசமான விதத்தில் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். Being filled with the love of God for 2 minutes in a different way we are going to worship God. परमेश्वर के प्रेम से भरते हुए अलग ही रीति से 2 मिनट तक हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं. దేవుని యొక్క ప్రేమలో నింపబడి ఇంకొక రీతిలో దేవునిని ఆరాధించబోచున్నాం. ஆராதிப்பது என்றால் இதுதான் முறைமை. This is the way to worship. आराधना करना बोलने पर यही वो रीति होके दिखाई देता है. ఆరాధన అని చెప్పినట్లయితే ఈ విధముగానే కనబడుచున్నది. அல்லது இதுவும் ஒரு முக்கியமான பகுதியா இருக்கு. Or this is an important aspect of worship. नहीं तो ये भी आराधना का एक मुख्य पहलू होके दिखाई देता है. లేదా ఆరాధనలో ఇది ముఖ్యమైన భాగముగా కనబడుచున్నది. ప్లీజ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, இங்க என்ன கொஞ்சம் பாருங்க. Boys and girls, please look at me. लड़कियों और लड़कियों कृपया करके मेरी ओर देखिए. యవనస్తులందరూ ఇక్కడ చూడండి. நாம் தேவனை அன்பினால் நிறைந்து இப்போது ஆராதிக்க போகிறோம். We are going to worship God full of God's love. अभी परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए होकर अब परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं. ఇప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రేమతో సంపూర్ణంగా నింపబడి దేవునిని ఆరాధించబోచున్నాం. బైబిల్లో ஒரு முக்கியமான వచనం இருக்கு. There is an important verse in the word of God. पवित्र शास्त्र में एक मुख्य वचन है. దేవుని వాక్యంలో దేవుని గ్రంథంలో ఒక వాక్యం చదవగలుగుతున్నాం. రోమన్ 1:21. Romans chapter 1 verse 21. रोमियो की पत्रिका पहला अध्याय 21वां वचन. రోమియోలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 21వ వచనము. அந்த వచనத்தை நான் சொல்லுகிறேன், கூர்ந்து கவனியுங்கள். I'm uttering that verse, listen carefully. उस वचन को मैं कहता हूँ, बोलता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए. నేను ఈ వచనం చదువుచున్నప్పుడు మీరు ధ్యానమును ఇక్కడ మాత్రమే కేంద్రీకరించండి. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் தேவனை மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் அல்லது துதியாமலும் இருந்து சிந்தையிலே வீணரானார்கள், உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது என்று வாசிக்கிறோம். They knew God, yet they glorified him not as God, neither did they give thanks, and their foolish heart was darkened. इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया करके इस वचन में हम पढ़ते हैं. మరియు వారు దేవునిని ఎరిగి ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు, కానీ వారి యొక్క మనసులందు వ్యర్థులేరి. இது மெசேஜ் கிடையாது, வர்ஷிப் தான். கண்ண மூடியில அரமுட்டியில உட்காருங்க. So this is not a message, this is still the worship. So close your eyes and sit on your knees. ये संदेश नहीं है आराधना, इसलिए आंखों को बंद करते हुए घुटने में बैठ ఇది जाइए. ఇంకా ఆరాధన సమయము, అందుకని మీరందరూ ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని మీకు మోకాళ్ళ మీద కూర్చోనండి. வாலிபர்கள் பொதுவாக நம்மளே ரொம்ப உயர்த்தி, நம்மளே வர்ணிச்சு, நம்மளே மிகைப்படுத்தி, நம்மளே எல்லாரும் ரொம்ப மேன்மைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு ஒரு மனப்பக்குவத்தில் ஆகிவிடுகிறோம். Youngsters, we have a natural tendency that others should exalt us, should praise us, should glorify us, and should speak high of us. जवान लोग, उनके मन में इस प्रकार रहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करने चाहिए, हमारी बढ़ाई करना चाहिए, हमारे बारे में महत्व विषय को वो कहना चाहिए. इस प्रकार जवानों के मन में रहता है. యవనస్తుల యొక్క మనసులో ఉండే ఒక విషయం ఏమనగా, అందరూ కూడా నన్ను గుర్తించాలి, అందరూ కూడా నన్ను మహిమపరచాలి, అందరూ కూడా నన్ను ప్రశంసించాలి, అందరూ కూడా నన్ను ఎక్కువగా మాట్లాడాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. இல்லாவிட்டா மற்ற பாய்ஸ், அவங்கள பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், இனி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அழகா இருக்கு, இந்த ஹேர் கட் நல்லா இருக்கு, இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு, இந்த செப்பல் நல்லா இருக்கு, இப்படியே வர்ணிச்சு பழகிட்டோம். Or we have practiced to praise others, saying that your watch is good, your hairstyle is good, your dressing sense is good, and this and that is good. नहीं तो हम दूसरों को देखते हुए आपका वॉच, आपका घड़ी अच्छा है, आपका जो हेयर स्टाइल अच्छा है, आपका कपड़ा अच्छा है, इस प्रकार दूसरों को बढ़ाई करते हुए हमने अभ्यास किए हैं. లేదా యవనస్తుల్లో ఉండే ఒక విషయం ఏమనగా, మీకు చెప్పులు చాలా అందంగా ఉన్నాయి, మీరు వేసుకున్న బట్టలు చాలా అందంగా ఉన్నాయి, మీ యొక్క హెయిర్ స్టైల్ చాలా అందంగా ఉంది, మీకు వాచ్ చాలా బాగుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. இப்ப நான் சொல்ற ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் அப்படியே என் கூட செய்யுங்க. நான் சொல்ற கமாண்ட் படி செய்யுங்க. अभी मैं करने वाले जो आत्मिक ज्ञान है, जिस प्रकार मैं करता हूँ उसे ही आप दोहराइए. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రీతిగా మీరు కూడా అదే విధంగా చేయండి. அப்படியே முழங்கால நில்லுங்க. ऐसे घुटनों में खड़े हो जाइए. అందరూ కూడా మోకాళ్ళ మీద నిలబడండి.
எல்லாரும் முழங்கால நில்லு. అందరూ కూడా మోకాళ్ళ మీద నిలబడండి. सारे जन घुटनों में खड़े हो जाएंगे. சாங் ஷீட்டை கீழே வச்சுட்டு கண்ணை அப்படியே மூடிக்கோங்க. अपने अपने जो सॉन्ग शीटें नीचे रखते हुए आंखों को बंद कर दीजिए. ఇక పాట పేపర్ ను కింద పెట్టి అందరూ కూడా మోకాళ్ళ మీద ఉండండి, కళ్ళు మూసుకోనండి. எல்லா கேர்ள்ஸ் கண்ணை மூடுங்க, தலையை மூடிக்கோங்க. All girls and boys, close your eyes. Girls, cover your heads. सारे लड़कियां अपने आंखों को बंद कीजिए. लड़के अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए. लड़कियां अपने सिर को ढक लीजिए. நான் சொல்றது அப்படியே கேளுங்க, அப்படியே செய்யுங்க ப்ளீஸ். Listen to what I say and do it as it is. जिस प्रकार मैं बोलता हूँ उसे ऐसे सुनिए, और जिस प्रकार मैं कहता हूँ उसे ऐसे ही आप कीजिए. ఏ విధంగా చెప్పుచున్నానో ఆ విధంగానే చేయండి, ఏ విధంగా చేయమని చెప్పుచున్నానో ఆ ஒருத்தர் கூட విధంగానే చేయండి. கண்ணை திறக்காதீங்க ப்ளீஸ், கண்ணை மூடு. Not one person should keep your eyes open. Keep your eyes closed. कोई भी एक व्यक्ति भी अपने आंखों को ना खोलना, कृपया करके अपने आंखों को बंद कीजिए. ఎవరు కూడా కళ్ళు తెరవకూడదు, అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుని ఉండాలి. ப்ளீஸ் கண்ணை போடுங்க. தேவன் நம்மை ஒரு உன்னதமான அனுபவங்களுக்கு கொண்டு செல்ல போகிறார். Close your eyes and God is going to take us to sublime experiences. कृपया करके अपने आंखों को बंद कीजिए. परमेश्वर हमें एक ऊंचे अनुभव में हमें ले जाने वाला है. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుని దేవుడు మనల్ని ఒక ఉచ్చమైన ఒక స్థానంలోనికి, అనుభవములలోనికి మనల్ని నడిపించబోచున్నాడు. உங்கள் தலையை உயர்த்துங்கள். Lift up your heads. अपने सिरों को उठाइए. మీకు తలలను ఎత్తండి. இந்த நேரத்தில் தேவன் மகிமையான ஒரு அனுபவங்களுக்குள் கொண்டு செல்ல போகிறார். God is now going to take you to glorious experiences in this time. इस समय परमेश्वर आपको एक महिमामय अनुभव से हमें ले जाने वाला है. இப்போது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? தேவனை வர்ணித்து துதிக்க போகிறோம். What are we going to do? We are going to describe God and praise Him. अभी हम क्या करने वाले हैं? हम परमेश्वर को विवरण करते हुए हम उसकी तारीफ करने वाले ఇప్పుడు हैं. దేవునిని వర్ణించి ఆయనను நாம் మహిమపరచబోచున్నాం. நம்மையே ரொம்ப வர்ணிக்க நம்முடைய சிந்தையில் நாம் வீணராய் மாறுவோம். இருள் நம்மை கவ்விக்கொள்ளும். So as we keep describing about us and exalting us, we will become vain in our thoughts and darkness will engulf us. हम जितना हम अपने आप को जो है वर्णन करेंगे, उतना हमारा मन वो निर्बुद्धि हो जाएगा और हमारा मन पूरी रीति से अंधेरा से ढक जाएगा. ఎప్పుడైతే మనము మనలనే వర్ణించుకొనుచున్నామో, మనలను మనమే గణపరచుకొనుచున్నామో, మనకు వాదనలు యందు మనకు మనసులో మనకు இப்போது వ్యర్థులుగా எல்லாரும் మారిపోతున్నాం. கைகளை உயர்த்தி தேவனை எக்ஸால்ட் பண்ணி துதிக்க போகிறோம். கைகளை உயர்த்தி துதிக்க ஆரம்பிக்கலாம். Lift up your hands and we are going to exalt God and praise Him. अभी सारे जन हमारे हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को ऊंचा करते हुए अब परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं. ఇప్పుడు అందరూ కూడా చేతులెత్తి దేవునిని మహిమపరచబోచున్నాం. நல்ல கவனிங்க. துதிப்போம் என்றால் சோத்திரம் 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 அது இல்ல. Listen carefully to what I am saying. When I say praise God, it is not saying praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, just like that. ध्यान पूर्वक सुनिए. यदि परमेश्वर की तारीफ करो करके बोलने पर केवल परमेश्वर की स्तुति करना ऐसा नहीं है. దేవునిని స్తుతించండి, ఆరాధించండి, మహిమపరచండి చెప్పినట్లయితే కేవలము దేవుని స్తుతించడం మాత్రమే కాదు. கைகளை உயர்த்தி தலையை உயர்த்தி பரலோகத்துக்கு நேராக நம்முடைய கண்களை இருதயத்தை ஏறெடுத்து தேவனை வர்ணித்து அவருடைய ஒவ்வொரு நாமங்களை சொல்லி துதிக்கலாம். You can lift up your hands, lift up your heads and exalt your heart towards heaven and think about each and every name of God and praise God. अपने हाथों को उठाते हुए अपने मन को सत्तमा उठाते तुदिका हुए आरंभिக்கலாம். स्वर्ग की ओर अपने आंखों को लगाते हुए आमेन. हम परमेश्वर को एक एक नाम का हालेलुया, विवरण करते हुए हालेलुया. परमेश्वर की तारीफ करेंगे. చేతులెత్తి, హృదయమెత్తి, తలలెత్తి, కన్నులు కూడా ఎత్తి దేవునికి हालेलुया, మహిమగల నామములను हालेलुया, గ్రహించుకుని దేవుని స్తుతించుడి, స్తోత్రించుడి. हालेलुया, हालेलुया. ஆமென். இயேசுவே நீ நல்லவர், பெரியவர், மகத்துவம் உள்ளவர், சேனைகளின் கர்த்தர், நீ பரிசுத்தர். இப்படி பல மகத்துவங்களை சொல்லி துதிக்கலாம். You can speak about the sublime natures of God, saying that Lord of hosts, you are holy, 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 you are great, and describe every nature of God, attribute of God and praise God. यीशु तू अच्छा है, तू महान है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो पवित्र पवित्र है. इसलिए परमेश्वर की एक एक बातों को कहते हुए विवरण करते हुए आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे. దేవా నీ పవిత్రుడివో పవిత్రుడివో పవిత్రుడివో, నీవు పవిత్రుడు అని చెప్పి దేవుని అనేకమైన స్వభావములను తీసుకుని దేవుని స్తుతించుడి, స్తోత్రించుడి. அவரை மணவாளனாக, புருஷனாக, நாயகனாக, இயேசுவே நீர் அன்புள்ளவர் என்று அவருடைய மகத்துவங்களை சொல்லி துதிக்கலாம். Describe His excellency as your husband, as your bridegroom, and describe His love and praise God. वो आपका दुल्हा है, आपका नायक है, आपका पति है, उसका प्रेम का एक एक बार आप विवरण करते हुए आप परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो. ఆయన నాకు భర్తగా అన్ని విధములుగా ఆయన చెప్పి మనం దేవుని స్తుతించడము, స్తోత్రించడము చేయవచ్చు. நாம் எல்லாரும் அவரை துதிக்க வேண்டும். தயவு செய்து அவரை துதியுங்கள், ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டாம். All of us are meant to praise Him.
Don't say praise the Lord mere emptily. Just think about the excellencies of God, the attributes of God, and praise God. हम सब परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए. केवल परमेश्वर की स्तुति करो इस प्रकार नहीं, उसकी जो महत्व बात है उसे वर्णन करते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे. కేవలం స్తోత్రం మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని యొక్క స్వభావములన్నిటిని గ్రహించి వాటన్నిటిని మనసులోకి తెచ్చుకుని దేవుని స్తుతించండి, స్తోత్రించండి. ஹல்லேலூயா. எத்தனையோ நாட்கள் மனுஷரையும் உலகத்தையும் மாயையான காரியங்களை வர்ணித்து 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 மனது இருளடைந்திருக்கிறது. தேவனுடைய மகிமைகளை வர்ணிக்க ஆரம்பிப்போம். Your mind is darkened because for so many days you have been describing about your own greatness, about the greatness of other things and other human beings which are vanity. Now you exalt God, exalt the attributes of God and praise God. कितने दिनों से अपने बारे में अपनी बड़ाई करते हुए, दूसरों की बड़ाई करते हुए, संसार की बातों को बड़ाई करते हुए माया होके दिखाई देते, आपका मन पूरी रीति से अंधेरा हो गया. पर अभी परमेश्वर की उसकी महत्व बातों को वर्णन करते हुए हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे. అనేక దినములుగా నిన్ను నీవే హెచ్చించుకుని ఇంకొకరిని హెచ్చించి ఇక లోకంలో ఉన్న అనేక విషయములను హెచ్చించడం వలన నీకు హృదయం అంతా కూడా అంధకారంతో నింపబడి ఉన్నది. ఇప్పుడైతే దేవుని యొక్క నామమును, దేవుని యొక్క మహిమను, దేవుని యొక్క స్వభావమును హెచ్చించి ఆ యొక్క మహిమ పొందుకునుము. இயேசுவே, சாரோனின் ரோஜாவே, பள்ளத்தாக்கின் லீலியே, என் ஆத்தும நேசரே, 10,000 சிறந்தவரே, இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை எடுத்து எடுத்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ, எவ்வளவு அவரை அறிந்திருக்கிறோமோ அவ்வளவாய் அவரை துதிப்போம். How much ever you know about God, how much ever you know the names of God, think about them, utter them by your mouth. Say that, Lord, you are the rose of Sharon, you are the lily of valleys, you are the lover of my soul, and describe God and praise God. यीशु तू शारोन का गुलाब है, वादियों का शोषण है. यीशु तू मेरा आत्मा प्रेमी है. इस प्रकार जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में आप जानते हो उसकी महत्वता के बारे में विवरण करते हुए उसकी प्रशंसा कीजिए. దేవా, నీవు షారోను యొక్క రోజావు, నా యొక్క ప్రాణ ప్రియుడవు, నా యొక్క ప్రాణమును విమోచించిన వాడు అని చెప్పి దేవుని గురించి మీకు తెలిసిన విషయములన్నీ చెప్పి చెప్పి దేవుని స్తోత్రించుడి, మహిమపరచుడి. பரலோகம் நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறது. Heaven is rejoicing looking at us. स्वर्ग हमें देखते हुए आनंदित हो रहा है. పరలోకమైతే మనల్ని చూసి ఆనందించుచున్నది. மாயையான காரியங்கள் நம்மை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிறது. Vanity is being removed from us. व्यर्थ माया बातें वो हमारे ओर से दूर हो रही है. వ్యర్థమైన కార్యములు, ఈ సంసారమే, ఈ లోక కార్యములన్నీ మన మనసులోంచి వెళ్ళిపోవచ్చున్నవి. உனக்கு பரிசுத்தம் வேண்டுமா? சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று கைகளை உயர்த்தி சத்தமாக துதித்துக் கொண்டே இரு. Are you in need of holiness? Lift up your hands and say loudly that Lord of hosts, you are holy, 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 and praise Him. क्या आपको पवित्रता चाहिए? सेनाओं का यहोवा तू पवित्र पवित्र पवित्र, इस प्रकार ऊंची आवाज से उसकी गुणगान करते हुए परमेश्वर की तारीफ कीजिए. నీకు పరిశుద్ధత అవసరమైతే దేవా నీవు పరిశుద్ధుడవు 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 అని దేవుని హెచ్చించి ఆ యొక్క పరిశుద్ధత నీకు జీవితంలోనికి తెచ్చుకొనుము. அவருடைய அன்பை விட்டு ரொம்பவும் தூரமா இருக்கிறது போல உணர்கிறாயா? என் ஆத்தும நேசரே, என் மணவாளனே, என் புருஷனே, என் நாயகனே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சத்தமாக கைகளை உயர்த்தி சொல்லி துதி. Do you feel that you have gone away, far away from the love of God? Exalt Him, saying that Lord, you are the lover of my soul, you are my husband, you are my bridegroom, and praise God. क्या तो आप परमेश्वर के प्रेम से मैं दूर हूँ क्यों करके ऐसे महसूस करते हो? तो तू मेरे आत्मा का प्रेमी है, तू मेरा नायक है, तू मेरा पति है, तू मेरा खुदा है. परमेश्वर के प्रेम से मुझे भर दे. इस प्रकार कहते हुए आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे. ఒకవేళ దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి అత్యంత దూరముగా కనబడినట్లయితే నా యొక్క ప్రాణాలను ప్రేమించువాడా, నా యొక్క భర్త అయిన నా దేవా, నీ యొక్క ప్రేమతో నా హృదయం నింపుమని ప్రార్థించుడి. ஆமென். இஸ்ரவேலின் துதிகள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ அவர் பரிசுத்தராய் நம் நடுவே எழுந்தருளி இருக்கிறார். Holy is the Lord our God who inhabits the praises of Israel, and He is risen in our midst as a glorious God. इस्राएलियों के सुदूर में वास करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में पवित्र परमेश्वर होके उठा हुआ है. ఇశ్రాయేలు యొక్క స్థితుల మీద ఆశీనుడైన వాడు మన మధ్యలోకి వచ్చి మన మధ్యలో ఆయన వాసము చేయించున్నాడు. ஆமென். ஜீசஸ் ஹalleluya ஹalleluya. ஊராமல சந்தராரியா ரபல கத்துராரியா ரபல கத்துரா. கண்களை திறக்காதீர்கள், அவரை உயர்த்தி துதித்துக் கொண்டே இருங்கள். Don't open your eyes. Keep exalting God and praising Him. आंखों को खोलना नहीं, परमेश्वर को प्रशंसा करते हुए उसकी तारीफ करते रहिए. కళ్ళు తెరవద్దండి, ఎవరు కూడా కళ్ళు తెరవద్దు, కానీ దేవునికి స్తుతించుచు స్తోత్రించుచు ఆయనకు గుణగానములు మహిమపరచండి. அவரை துதிக்க 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 இருதயம் தேவ அன்பினால் நிரப்பப்படும்.
As you keep praising Him, your heart will be filled with the love of God more जितना and आप more. परमेश्वर की तारीफ करते रहेंगे परमेश्वर का प्रेम आपका हृदय में भरता जाएगा ఎంతగా ఆయనను స్తుతించుచున్నామో స్తోత్రించుచున్నామో అంతగా మనకి హృదయం ఆయన యొక్క ప్రేమతో నింపబడుచున్నది. ஹalleluya ஹalleluya மனது அவருடைய மகிமையினால் நிரப்பப்படும். Your mind will be full of His glory. आपका मन उसकी पूरी महिमा से भर जाएगा మన మనస్సంతా కూడా ఆయన యొక్క మహిమతో నింపబడుచున్నది. Amen. Jesus, we praise you. Hallelujah. நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். Lord, we exalt you, we glorify you, we praise you. हे परमेश्वर हम तेरी प्रशंसा करते हैं तेरी महिमा करते हैं हम तेरी गुणगान करते हैं దేవా నీవు పరిశుద్ధుడవు నీవు మహిమ కలిగిన దేవుడవు నేను నిన్ను ఘనపరచుచున్నాను మహిమపరచుచున్నాను స్తుతించుచున్నాను. நீங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஆராதிப்பது அழகா இருக்கிறது. It is beautiful to look at you lifting up your hands and worshiping God. आप अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करना वो बहुत ही सुंदर है నీ చేతులెత్తి ఈ విధంగా హృదయమెత్తి దేవుని ఆరాధించుట చూడగా ఎంతో సౌందర్యముగా కనబడుచున్నది. எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல ஆண்டவருக்கே அழகா It இருக்கிறது. is not beautiful in our sight, it is beautiful in the Lord's sight as well. केवल हमारे लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के दृष्टि में भी वो बहुत ही सुंदर होकर दिखाई देता నా है యొక్క దృష్టిలో మాత్రమే కాదు దేవుని యొక్క దృష్టిలో కూడా ఎంతో అందముగా సౌందర్యముగా కనబడుచున్నది. பாவத்திற்காய் செலுத்த வேண்டிய பலனை ஆண்டவருக்காய் செலுத்தும் போது பாவத்துடைய வல்லமை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. When you give the strength that is to be given to sin to God, the power of sin is decreasing. जो बल पाप के लिए करना था उस बल को अब परमेश्वर के लिए देने पर पाप का सामर्थ वो पूरी रीति से घट रहा है ఏక బలమైతే మీరు పాపము చేయుటకు నిమిత్తమై మీరు ఇచ్చుచున్నారో అదే బలముతో దేవుని స్తుతించినప్పుడు స్తోత్రించినప్పుడు ఆ యొక్క పాపం యొక్క బలము మీ నుండి వెలిగిపోవచ్చున్నది. வாலிபர்களே நீங்கள் பலவான்களா இருக்கிறபடினால் இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Youngsters, we say this to you because you are strong. हे जवानों तुम बलवान हो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ యవనస్తులైన వారులారా మీరు బలవంతులు అందుకే మీకు చెప్పుచున్నాం. பல்லாங்கனை ஜெயிக்கக்கூடிய சக்தி அதிகாரம் அபிஷேகம் உங்களிடத்தில் உண்டு. You have the power, authority and anointing to overcome the evil one. दुष्ट जन को जीतने के लिए आपके अंदर शक्ति सामर्थ अभिषेक आपके अंदर है సాతానును జయించిన నిమిత్తమే దేవుడు నీకు అభిషేకం ఇచ్చిన్నాడు స్వభావం ఇచ్చిన్నాడు ప్రార్థన ఇచ్చిన్నాడు. உங்களுடைய அசைவுகள் தேவனுடைய பார்வையில் அழகா இருக்கிறது. அவர் ஈர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறார். Your movements are beautiful in God's sight. He has been attracted by you and he has come here. आपका हिलना परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुत ही सुंदर होकर दिखाई देता है वो आपकी ओर आकर्षित होकर आपके पास वो आया हुआ నీ है యొక్క కదలికలు చూసి ఆయన ఆకర్షింపబడి ఇప్పుడు నీ యొద్దకు మన మధ్యలోనికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. அவர் పక్కத்துல வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? Can you feel him coming close to you? वो बहुत ही नजदीक आया हुआ है क्या उसे आप देख पाते हो ఇప్పుడైతే దేవుడు నీ పక్కనే వచ్చి నిలబడుచున్నది నీవు గ్రహించగలుగుతున్నావా? அவரை உயர்த்த உயர்த்த அவருடைய பரிசுத்த அதிர்வுகள் உங்களை சூழ்ந்திருக்கிறதை உங்களால் உணர முடிகிறதா? As you keep exalting him, can you feel the vibrations of his holiness surrounding you? जितना आप उसको उठाते हो उतना अधिक उसकी जो वो आपके चारों ओर घेर रहा है क्या उसे आप ग्रहण कर पाते हो మీరు ఆ విధముగా చేతులెత్తి దేవుని స్తుతించుచున్నప్పుడు స్తోత్రించుచున్నప్పుడు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత మీకు చుట్టూతో కూడా కనబడుట మీరు గ్రహించుచున్నారా? அவர் பக்கத்தில் மாத்திரமல்ல உங்களுக்குள் வந்து விட்டார். He has not only come near you, he has come into you. अब आपके उसके नजदीकी नहीं बल्कि आपके अंदर वो आया हुआ ఇప్పుడు మీ है దగ్గరికి కాదు మీ లోనికి ఆయన వచ్చుచున్నారు. உங்களுடைய பலனை அவருக்கு கொடுத்தீர்கள். இப்பொழுது அவருடைய பலனை உங்களுக்கு தர போகிறார். You have given your strength to him, but now he's going to give his strength to you. आपके बल को आपने परमेश्वर को दिए अभी परमेश्वर अपना बल वो आपको देने वाला है ఇప్పటి వరకు మీకు బలమును దేవునికి చెల్లించినారు ఇప్పుడైతే ఆయన బలము మీకు ఇచ్చుచున్నాడు. அனுபவியுங்கள் அவருடைய பலத்தை. Experience his power. उसके सामर्थ को आप अनुभव कीजिए ఆయన యొక్క శక్తిని అనుభవించుడి. తండ్రియు యేసుగా తల్లియు యేసుగా సమస్తము యేసయ్యేగా మీరు వస్తేనే చాలు సంతోషమే నిత్యం గానము నాట్యమేగా
తండ్రియు యేసుగా, తల్లియు యేసుగా, సమస్తము యేసయ్యేగా. మీరు వస్తేనే చాలు సంతోషమే, నిత్యం గానము నాట్యమేగా. నిన్ను స్తుతించినప్పుడు నాలో క్రొత్త బలం దిగుచున్నది. నిన్ను స్తుతించినప్పుడు నాలో క్రొత్త బలం దిగుచున్నది. హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆహా ఆనంద సంతోషమే. హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా, ஆஹா ஆனந்த சந்தோஷமே. உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புதுவரம் இறங்குதையா. உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புதுவரம் செய்யா. வாலண்டியர்ஸ் நடுவுல வாங்க, வாலண்டியர்ஸ் நடுவுல வாங்க, வாலண்டியர்ஸ் நடுவுல வாங்க, வாலண்டியர்ஸ் நடுவுல வாங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வாலண்டியர் சகோதரிகள் தயவு செய்து நடுவுல வந்து நில்லுங்க. వాలంటీర్స్ మధ్యలో వచ్చి నిలబడండి. वॉलंटियर्स वो बीच में आके खड़े हो जाइए. எல்லாமே ஏசப்பா தான். Jesus is everything. मेरे लिए सब कुछ यीशु है. నా నిమిత్తము అన్ని కూడా యేసే. வேற யாரும் வேண்டாம், வேற ஒன்றும் வேண்டாம். I need not have anything else. I don't want anybody else. और कोई नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. ఈ లోకంలో నాకు ఏది వద్దు, ఎవరు వద్దు, యేసు మాత్రమే నాకు చాలును. அவரை ஆராதிப்பதே என் வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள். The goal of my life is to worship Him. उसकी आराधना करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य నా है. జీవితం యొక్క లక్ష్యము యేసుని ఆరాధించుట. வாலிபனே, நீ சரியான இடத்திற்கு வந்திருக்கிறாய். Youngsters, you have come to the right place. ये जवान तू सही स्थान में आया हुआ है. ఎవరొస్తున్నారో మీరు ఒక అసలైన స్థానమునకు వచ్చి இந்த ఉన్నారు. இடத்தில் எந்த பிசாசும் வர முடியாது. No demon can come into this place. इस स्थान में कोई शैतान नहीं आ सकता. ఈ యొక్క స్థలములో ఏ విధమైన దుష్టాత్మ కూడా మిమ్మల్ని ముట్టనేరదు. அம்மா உம்மை சுதா, அப்பா உம்மை சுதா, எல்லாமே சுதானையா. நீங்க வந்தாலே போதும் சந்தோஷம் தான், தினம் ஆடலும் பாடலும் தான். அம்மாவும் இயேசுதான், அப்பாவும் இயேசுதான், எல்லாமே இயேசுதானையா. நீங்க வந்தாலே போதும் சந்தோஷம் தான், தினம் ஆடலும் பாடலும் தான். உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புது பலன் இறங்குதையா. உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புது பலன் இறங்குதையா. அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா, ஆஹா ஆனந்த சந்தோஷமே. அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா, ஆஹா ஆனந்த சந்தோஷமே. அம்மாவும் இயேசுதான், அப்பாவும் இயேசுதான், எல்லாமே இயேசுதானையா. நீங்க வந்தாலே போதும் சந்தோஷம் தான், தினம் ஆடலும் பாடலும் தான். என் அம்மாவும் இயேசுதான், அப்பாவும் இயேசுதான், எல்லாமே இயேசுதானையா. நீங்க வந்தாலே போதும் சந்தோஷம் தான், தினம் ஆடலும் பாடலும் தான். உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புதுபலன் இறங்குதையா. உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புதுபலன் இறங்குதையா. அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா, ஆஹா ஆனந்த சந்தோஷமே. அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா, ஆஹா ஆனந்த சந்தோஷமே. உம்மை நான் துதிக்கையிலே புது பலன் இறங்குதையா. உம்மை நான் துதிக்கையிலே என்னில் புது பலன் இறங்குதையா. அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா, ஆனந்த சந்தோஷமே. அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா, ஆனந்த சந்தோஷமே.
Do not think you are alone in this battle. இந்த யுத்தத்தில் நீ தனியாய் இருக்கிறதாக நீ எண்ணிக்கொள்ளாதே. इस युद्ध में मैं अकेला हूं करके आप नहीं सोचना. ఏక యుద్ధములో నేను ఒక్కడినే అయిపోయానే అని ఏమాత్రం యోచించవద్దు. You have a great God who is fighting for you. உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற ஒரு பெரிய தேவன் உனக்கு உண்டு. आपके लिए युद्ध करने के लिए एक महान परमेश्वर आपने लिए है. యుద్ధము చేయుటకు ఒక గొప్ప దేవుడు మీతో కూడా ఉన్నాడు. Now the struggle is going on, but the victory will be yours. இப்பொழுது போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் ஜெயம் உன்னுடையதாகவே இருக்கும். अभी संघर्ष तो जारी है पर जय वो आपका है. ఇప్పుడైతే సంఘర్షణ నడుచుచున్నది, అయినైతే జయము నీదే. Believe this and rejoice. இதை விசுவாசித்து களிகூருங்கள். इस पर विश्वास करते हुए आनंदित हो जाइए. విశ్వసించి ఆనందించుడి. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Although the struggle is great, யுத்தம் போராட்டம் பெரியதா இருந்தாலும், हाँ संघर्ष वो बड़ा होके दिखाई देने पर, సంఘర్షణ అతి గొప్పగా కనబడినప్పటికీ, although many times it seems you are losing, பல முறை நீங்கள் தோற்று போவது போல் தென்பட்டாலும், कई बार आप हार रहे हैं करके इस प्रकार ऐसा महसूस होता होगा. అనేక సార్లు నేను ఓడిపోవచ్చున్నానేమో అని అనిపించినప్పటికీ, we can see a big burden in your heart for holiness. பரிசுத்தத்துக்கான ஒரு பெரிய பாரம் உங்கள் உள்ளத்தில் இருப்பதை எங்களால் காண முடிகிறது. पवित्रता के लिए एक बड़ा बोझ आपके हृदय में, उसे हम देख पा रहे हैं. దేవునికి పరిశుద్ధత నిమిత్తమై ఒక గొప్ప వాంఛ నీకు హృదయంలో మేము చూడగలుగుతున్నాం. We can see it in your faces. அதை உங்களுடைய முகத்தில் எங்களால் காண முடிகிறது. हम उस विषय को आपके चेहरे में हम देख पा रहे ఆ हैं. యొక్క వాంఛ, ఆ యొక్క దాహం అనేది మీకు ముఖంలో కనబడుచున్నది. Jesus is also seeing it. இயேசுவும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु भी उसे देख रहा है. యేసు క్రీస్తు కూడా ఆ యొక్క భారమును చూచున్నారు. And he will give it to you. அதை அவர் உங்களுக்கு நிச்சயமாய் தருவார். और वो उसे निश्चय देगा. ఆయన నిశ్చయముగా ఆ యొక్క పరిశుద్ధత మీకు అనుగ్రహించును. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా.
Now we'll listen to the word of God for some time. இப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம். अभी हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के संदेश को सुनने वाले हैं. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు దేవునికి వాక్యం వినుదాము. Tonight at 10 o'clock there will be a prayer again for young boys here. So all the boys please come tonight. இன்றைக்கு இரவு 10 மணிக்கு மறுபடியுமாக வாலிப தம்பிமாருக்காக இந்த இடத்தில் வைத்து ஒரு வாலிபர் ஜெபம் நடக்கும். தயவுசெய்து 10 மணிக்கு வாலிப சகோதரர்கள் இங்கே வாருங்கள். आज रात 10 बजे यहाँ पे जवान लड़कों के लिए यहाँ पे सभा है, इसलिए रात के 10 बजे सारे लड़के यहाँ पे आ जाइए. యవనస్తులైన సహోదరులకు మాత్రమే ఏక స్థలంలో రాత్రి 10 గంటలకు ప్రార్థన జరుగుతున్నది కనుక యవనస్తులైన సహోదరులు రాత్రి 10 గంటలకు ఇక్కడ వచ్చి చేరండి. For girls it's in front of the Grace Hall near the press. So tonight at 10 o'clock all girls go there. கேர்ள்ஸுக்கு பிரஸ்ஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதான கிரேஸ் ஹாலுக்கு எதிரே ஒரு டென்ட் இருக்கிறது. அங்கே உங்களுக்கான ஜெபம் நடக்கும். இரவு 10 மணிக்கு கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் அங்கே போய் கலந்து கொள்ள வேண்டும். लड़कियों के लिए ग्रेस हॉल के सामने एक तंबू है, प्रेस के करीब में है, वहां पे आप जा सकते हो. आज रात 10 बजे आप वहां पे जा सकते हैं. గ్రేస్ హాల్ కి పక్కన ప్రెస్ కి ఎదురుగా ఒక షెడ్ వేయబడి ఉన్నది. అక్కడ యవనస్తులైన సహోదరులందరూ మీరు అందరూ కూడా మీరు అక్కడ చేరవాలని కోరుచున్నాం. One request to all of you. Tomorrow afternoon there will be no meeting here. The youth meeting will be in the main hall at 2:30, not 3, 2:30. நாளைக்கு மதியம் 3 மணிக்கு அல்ல 2:30 மணிக்கு இந்த இடத்தில் அல்ல மெயின் ஹாலில் வைத்து வாலிபர்களுக்கான கூட்டம் நடைபெறும். कल जो है 1:30 बजे को यहाँ पे नहीं बल्कि हमारे मेन मीटिंग हॉल में जवानों की सभा संबोधित किया जाएगा. ఇక్కడ కాదు కానీ రేపు 2:30 మెయిన్ మీటింగ్ హాల్లో మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క యవనస్తుల కూటమి జరపబడును. One request, all youngsters please move forward 2 feet. First row, all of you please move forward 2 feet. தயவு செய்து எல்லா வாலிபர்களும் 2 அடி முன்பாக வரும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். एक निवेदन है कि सारे जवान लोग 2 फुट आगे की ओर आप अग्रसर हो जाइए. దయచేసి యవనస్తులందరూ లేచి ఒక 2 అడుగులు ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి. There's no space at the back, it's full. Please come forward. Boys also. பின்பாக இடமில்லை. தயவு செய்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் நன்றாக முன்பாக வாருங்கள். இடைவெளி விடாமல் முன்பாக வந்து உட்காருங்கள். पीछे जगह नहीं है, इसलिए सारे जवान लड़के और लड़कियां आगे आ जाइए. किसी प्रकार का खाली स्थान को आप ना रखिए. యవన వెనకాల స్థలము లేదు కనుక దయచేసి ముందుగా వచ్చి కూర్చోండి. Thank you. God bless you. நன்றி. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आपका धन्यवाद. परमेश्वर आपको आशीष करे. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. So how many of you are really happy in the presence of God in this afternoon? தேவ சமூகத்திலே இந்த மத்தியான வேளையிலே உங்களுக்கு எத்தனை பேர் மனமகிழ்ச்சியாய் காணப்படுகிறீர்கள்? इस दोपहर के समय में परमेश्वर के सम्मुख में आप में से कितने लोग खुश हो? ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీలో ఎంతమంది దేవునికి సముఖంలో నేను ఆనందించగలుగుచున్నాను చెప్పుచున్నారు? All those who are happy in the presence of God, shout hallelujah. தேவ சமூகத்திலே சந்தோஷமாய் இருக்கிற யாவரும் சத்தமாய் சொல்லுவோம் ஹalleluya. जो कोई भी परमेश्वर के सम्मुख में, Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. దేవునికి నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Truly our God is a good God. மெய்யாகவே நம் தேவன் நம்முடன் இருக்கிறார். निश्चय हमारा परमेश्वर वो हमारे साथ है. నిశ్చయముగా దేవుడు మంచివాడై ఉన్నాడు. God loved us, and even this year the Lord has been given this blessed convention along with this youth meetings. நம்மிலே அன்பு கூர்ந்தபடினாலே இந்த வருஷத்திலும் தேவன் கிருபையாய் நமக்கு ஒரு கன்வென்ஷனை தந்தார். அதனுடன் சேர்த்து நமக்கு இந்த வாலிபர் கூட்டங்களையும் கொடுத்துள்ளார். परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और साथ ही सम्मेलन भी दिया, और सम्मेलन के साथ ही साथ परमेश्वर ने जवानों की सभा भी हमें आयोजन करके दिया है. దేవుడు మనల్ని అత్యంతగా ప్రేమించుట చేత ఈ యొక్క మహాసభలు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ యవనస్తుల కొరకు కూడా ఈ యొక్క కూటములు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. Satan is trying his very best to remove the youths from God. தேவனிடத்திலே இருந்து வாலிபர்களை பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்காக சாத்தான் மிகவும் அதிகமாக பிரயாசப்பட்டு கொண்டு வருகிறான். परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए शैतान जवानों के खिलाफ अपनी पूरी कोशिश वो करता है. యవనస్తులందరినీ కూడా దేవుని యొద్ద నుండి దూరముగా తీసుకుని వెళ్ళే నిమిత్తమై సాతాను ఎంతగానో ప్రయాసపడుచున్నాడు. But our God is loving us and giving such meetings in our life. ஆனால் தேவனோ நம்மிலே அன்பு கூர்ந்தபடினாலே நமது வாலிபர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களை கொடுத்து கொண்டு வருகின்றார். पर हमारा परमेश्वर को हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए हमारे जवानों को इस प्रकार की जवानों की सभा वो आयोजन करके दे रहा है. కానీ దేవుడైతే మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించుచున్నాడు కనుక యవనస్తుల నిమిత్తమై ఇటువంటి కూటములు తిరిగి అనుగ్రహించుచున్నారు. For our meditation from the word of God, shall you all open our Bible to book of Proverbs?
நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தை நாம் இந்த வேளையிலே தியான பகுதியாக நாம் திறந்து கொள்வோம். हमारे ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन से नीति वचन की ओर हमारे पवित्र शास्त्र खोलें. ఇక మన ధ్యానార్థమై ఇక మధ్యాహ్న కాల సమయంలో సామెతల గ్రంథంలో మనం చదువుదాము. The book of Proverbs chapter 29 verse 18. நீதிமொழிகள் 29ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसका 18वां वचन. సామెతలు 29వ అధ్యాయం 18వ వాక్యం. தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள், வேதத்தை காக்கிறவனோ பாக்கியவான். Where there is no vision, the people perish. தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள். जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं. దేవోక్తి లేని ఎడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. But he that keepeth the law, happy is he. ஆனால் வேதத்தை காக்கிறவனோ பாக்கியவான். और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है. ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించేవాడు అతను ధన్యుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. So in these days, people are perishing. It's because of the lack of vision. ஆகவே இந்த நாட்களில் ஜனங்கள் அழிந்து போவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுக்குள்ளே தரிசனம் இல்லை. इसलिए इन दिनों में लोग उनका निरंकुश हो जा रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं. उसका कारण यह है कि दर्शन की कमी के कारण, घटी के कारण है. ఈ దినములలో మనుషులు నశించిపోవడానికి కారణం ఏమనగా వారికి ఏమాత్రము దేవుని యొక్క దర్శనము లేని వారిగా కనబడుచున్నారు. The work of the Satan, he wants to remove our vision out of our life. நமது ஜீவியத்திலே காணப்படுகிற அந்த தரிசனத்தை எடுத்து போட வேண்டும் என்பதே சாத்தானுடைய தலையாய வேலையா என்று காணப்படுகிறது. हमारे जीवन से जो दर्शन है उस दर्शन को निकाल लेने के लिए वही उसका शैतान का काम होके दिखाई देता है. మనకు జీవితంలో నుండి కూడా దేవుని పట్ల మనకు గల ఒక దర్శనమును కూడా సంపూర్ణ రీతిగా తీసివేయ నిమిత్తమై సాతాను ఎంతగానో ప్రయాసపడుచున్నాడు. Satan knows in the very moment that vision will be goes out of our life, we will perish. நமது ஜீவனிலே இருந்து அந்த தரிசனம் எடுத்துப்பட போடும் அந்த க்ஷண பொழுதிலே நாம் அழிந்து போவோம் என்பதை சாத்தான் நன்றாக அறிந்திருக்கிறான். जो क्षण उस दर्शन हमारे जीवन से हट जाता उसी क्षण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है करके शैतान वो बड़े अच्छी रीति से जानता है. ఏ క్షణమైతే ఈ యొక్క దర్శనమును మనము కోల్పోవచ్చున్నామో ఆ క్షణములోనే మనకు జీవితంలో మనం నశించి. I want to show one example from the word of God from the book of Daniel. தானியேல் புஸ்தகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலமாக எப்படி இந்த சாத்தான் இந்த தரிசனத்தை நம்மை விட்டு எடுத்து போடுவதற்கு பிரயாசப்படுகிறான் என்பதை உங்களுக்கு முன்வைக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன். किस प्रकार शैतान हमारे जीवन से दर्शन को उठा देता है उसे पवित्र शास्त्र में से दानियेल की पुस्तक में से एक वचन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. ఏ విధముగా సాతాను మన జీవితంలో నుండి ఈ దర్శనమును తీసివేయవలని చూచున్నాడో ఆ యొక్క విషయమును ఒక ఉదాహరణగా దానియేలు పుస్తకములో నుండి నేను ఎత్తి చూపగోరుచున్నాను. As we are seeing in the word of God, when the people of Israelites, they were took as a captive to Babylon, there were some youngsters were among them. கர்த்தருடைய வசனத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனத்தாரை பாபிலோன் தேசத்தார் அகதிகளாக பிடித்துக் கொண்டு சென்ற பொழுது அவர்கள் நடுவிலே சில வாலிபர்கள் இருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம். इस प्रकार हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि इजरायलियों को बाबुल के उस देश में बंदीगृहों में उन्हें ले के जाते समय उस गुलामी में कुछ जवान लोग भी दिखाई दिए. ఈ బబులోను దేశమునకు ఈ యొక్క యూదులను కొనిపోచున్నప్పుడు వారి మధ్యలో అనేక మంది యవనస్తులు కూడా కనబడుచున్నారు. So like you all, some youngsters were seen in among them. That is what we read in chapter 1 verse 6. முதலாம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே உங்களைப் போல அவர்கள் மத்தியிலும் ஒரு சில வாலிபர்கள் இருந்தார்கள் என்று வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம். जिस प्रकार आप जवानों ठीक उसी तरह उस जवान लोग उस अवस्था में दिखाई दिए उस विषय को दानियेल का पुस्तक पहला अध्याय उसके 6वें वचन में हम पढ़ सकते हैं. దానియేలు యొక్క పుస్తకము మొదటి అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే మీ వలనే కొంతమంది యవనస్తులు వారు కూడా ఆ యొక్క బబులోను దేశమునకు కొనిపోయినట్లుగా మనం చూచున్నాం. And particularly in this verse, the 4 names has been returned. மிக முக்கியமாக இந்த வசனத்திலே 4 பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. विशेष तौर पर इस वचन में 4 मुख्य नाम उल्लेख किए गए हैं. ఈ యొక్క వచనంలో చూసినట్లయితే ముఖ్యముగా 4 పేర్లు వర్ణించబడి ఉన్నవి. One is called Daniel. முதலாவதாக தானியேல். एक का नाम दानियेल है. దానియేలు. Second Ananiah. அடுத்ததாக அனனியா. दूसरा हनन्या है. రెండవదిగా హనన్యా. Thirdly Mishael. மூன்றாவதாக மிஷாவேல். तीसरा मिशाएल है. మూడవదిగా మిషాయేలు. Fourthly Asriah. நான்காவதாக அசரியா.
तीसरा अजरिया है। నాలుగవదిగా అసర్యా. How the devil wants to remove that vision out of their life. இவர்கள் ஜீவியத்தில் இருந்து அந்த தரிசனத்தை பிசாசானவன் எப்படி எடுத்து போட வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணுகின்றான் பாருங்கள். कैसा शैतान इनके जीवन में से उस दर्शन को हटा लेने के लिए वो कोशिश कर रहा था। ఏ విధముగా సాతాను వీరి యొక్క జీవితంలో నుండి వీరికున్న ఒక దర్శనమును నిర్మూలమని చేయ నిమిత్తమై ప్రయత్నించుచున్నాడన్న విషయం నేను చెప్పగోరుచున్నాను. In the next verse we are seeing their name has been changed and given some new names for them. அடுத்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், அவர்கள் பெயர்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டு அவர்களுக்கு வேறொரு புதிய நாமம் கொடுக்கப்படுகிறது. उसके अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि उनका नाम बदल दिया गया और उसके बजाय उनको नया नाम दिया गया। 7వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే వీరి నలుగురికి కూడా వారి యొక్క నామము తీసివేసి ఇంకొక వేరొక నామము వారికి ఇవ్వబడినట్లుగా చూస్తున్నాం. For Daniel, Belshazzar. దానియేలుకు బెల్తెషాజర్. दानियल का नाम उसे बेलशास्सर करके रखा गया। దానియేలుకు బెల్షస్సారు అని పేరు పెట్టారు. For Ananias, Shadrach. అనన్యాவுக்கு సాద్రాక్. हनन्याह को शद्रक करके रखा गया। అనన్యాకు శద్రకు అని పేరు పెట్టారు. For Mishael, Meshach. మిషావేలుకు మేషాక్. मिशाएल को मेशक करके रखा गया। మిషాయేలుకు మెషక్ అని పేరు పెట్టారు. For Assyria, Abednego. அசரியாவுக்கு ஆபேத்நேகோ என்று மறுபெயரிட்டான். अजरिया का नाम अबेदनेगो करके रखा गया। అసర్యాకు అబేద్నెగో అని పేరు పెట్టినారు. Why he changed their names? எதற்காக இவருடைய பெயர்களை அவன் மாற்றினான்? क्यों इसने उनके नाम को बदल दिया? ఎందువలన వీరి యొక్క పేర్లు మార్చబడి ఉన్నవి? Therefore we have to understand about the meaning of their names. ஆகவே இந்த பெயர்களுக்கு உரிய காரணங்கள் என்ன, அர்த்தங்கள் என்ன என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इसलिए इनके नाम के जो अर्थ है उसे हम समझ लेना चाहिए। ఈ యొక్క పేర్ల యొక్క అర్థము మనం గ్రహించవలసి ఉన్నది. The word, the Daniel, the meaning is called God is my judge. தானியேல் என்று சொல்வதற்கு தேவன் என்னுடைய நியாயாதிபதி என்று அர்த்தமாம். दानियल उस नामक का अर्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ही मेरा न्यायाधीश है। దానియేలు అనగా అర్థమేమనగా దేవుడే నా యొక్క న్యాయాధిపతి. So that name will be changed means that vision will be changed in his life. Then Satan knows he will perish very soon. ஆகவே இந்த பெயரும் அதன் நிமித்தமாக அதனுடைய தரிசனமும் எடுக்கப்பட்டு போகுமானால் சாத்தான் நன்றாக அறிவான், அவன் சீக்கிரத்திலே அழிந்து போவான். तो उसका नाम बदलने पर साथ ही साथ उसका दर्शन भी बदल जाता है और शैतान इस विषय को बड़े अच्छे रीति से जानता है कि इस प्रकार होने पर उसका जीवन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। ఎప్పుడైతే ఇతనికి పేరు మార్చబడి ఉన్నదో ఆ యొక్క పేరులోని అర్థము ఇతను మర్చిపోవును, ఆ యొక్క దర్శనమును కూడా ఇతను కోల్పోవును. ఈ విధంగా జరిగినట్లయితే అతను అతి శీఘ్రముగా నశించిపోవును అని సాతాను యోచించుచున్నాడు. But Daniel was not allowed in his life to fade away that vision. ஆனால் இந்த இடத்திலே தன்னை தரிசனத்தை இழந்து போகின்ற காரியத்தில் தானியேல் மட்டும் ஒருவனாய் தனியாய் நின்று இருக்கவில்லை. पर दानियल ने अपने जीवन में रहने वाले उस दर्शन को वो जो धुंधला करने के लिए उसने अनुमति नहीं दिया। కానీ దానియేలును చూసినట్లయితే ఏమాత్రము కూడా అతనికి కలిగిన ఆ యొక్క దర్శనమును కోల్పోవుటకు ఏమాత్రము చోటివ్వలేదు. Like Daniel, we also have to remember our God is my judge. தானியேலை போல நாமும் நினைவு கூற வேண்டிய காரியம், நமது தேவன் நமது நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறார். दानियल के समान हम समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में वही न्यायी होके न्यायाधीश होके है। దానియేలు అనగా దేవుడి యొక్క న్యాయాధిపతి. అదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా మన దేవుడే మనకు న్యాయాధిపతిగా కనబడుచున్నారు. If that vision will goes away from your life and there will be no more meaning in your life. உங்களுடைய ஜீவியத்தில் இருந்து அந்த தரிசனம் கடந்து போய்விடும் என்றால் பிறகு உங்கள் ஜீவியத்திலே ஒரு அர்த்தமற்றதாய் அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும். यदि आपके जीवन में से वो दर्शन दूर होने पर आपके जीवन का कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं रहेगा. ఆ యొక్క దర్శనమును మీరు కోల్పోయినట్లయితే మన జీవితమునకు కూడా ఏ విధమైన అర్థం లేకుండా కనబడుచున్నది. Few minutes before we were singing about our God is love and in that love we were rejoicing. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாக நமது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்றும் அந்த அன்பிலே நாம் கொஞ்ச நேரம் மனம் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து கொண்டிருந்தோம். कुछ मिनट पहले हम इस प्रकार गीत गा रहे थे, परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम में हम आनंदित हो रहे थे, मगन हो रहे थे. కొంచెం సమయం ముందుగా మనం దేవుని యొక్క ప్రేమ, దేవుడు ప్రేమయ్య ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయన యొక్క ప్రేమలో మనం ఆనందించి ఉన్నాము, సంతోషించుచున్నాము. There is no doubt at all that God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்பதில் எவ்விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. परमेश्वर प्रेम है, उसमें किसी प्रकार का संदेह या शक नहीं है. దేవుడు నిశ్చయముగా ప్రేమయ్య ఉన్నాడు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేనే లేదు. When you take a coin
for every coin there are two sides. நீங்கள் ஒரு நாணயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு இரு பக்கங்கள் உண்டு. अब एक सिक्का लेने पर हर सिक्का में उसके दो पहलू रहते हैं. ఒక నాణెము తీసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క నాణెమునకు రెండు ప్రక్కలా కూడా కనబడుచున్నది. Even similar way, when you take about God, there is two sides for him. One side, God is love, but at the same time, in other side, he is a judge too. அப்படியே நாம் தேவன் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவருக்கும் இரு பக்கங்கள் உண்டு. ஒரு பக்கத்திலே அவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார், ஆனால் மறுபுறத்திலோ அவர் நியாயாதிபதியாகவும் இருக்கின்றார். ठीक उसी तरह यदि हम परमेश्वर को लेने पर परमेश्वर की भी दो भाग पाए जाते हैं. एक भाग परमेश्वर प्रेम होके है और दूसरा भाग वो न्याय होके दिखाई देता है. అదే విధముగా దేవుడు ఒక ప్రక్కన ఆయన ప్రేమగా కనబడుచున్నాడు, ఇంకొక ప్రక్కన చూసినట్లయితే ఆయన న్యాయకర్తగా కనబడుచున్నాడు. God is loving God as well as God is judging God. தேவன் அன்புள்ளவராகவும் இருக்கிறார், அதே நேரத்திலே அவர் நம்மை நீதி விரிக்கின்ற நீதிபரராகவும் இருக்கின்றார். परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उसके साथ ही साथ वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर भी है. ఒక ప్రక్కన చూసినట్లయితే దేవుడు ప్రేమించేవాడుగా కనబడుచున్నాడు, ఇంకొక ప్రక్కగా చూసినట్లయితే ఆయన మనలను న్యాయము తీర్చు దేవుడుగా కనబడుచున్నాడు. In Ecclesiastes chapter 11 verse 9, when you read, பிரசங்கின் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே, सभापदेश 11 अध्याय के 9वें वचन में जब आप पढ़ते हो, ప్రసంగి 9వ అధ్యాయము 11 verse 9, 11వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో చూసినట్లయితే, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. வாலிபனே உன் இள வயதில் சந்தோஷப்பட்டு உன் வாலிப நாட்களில் உன் இருதயங்கள் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும். हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह करके कहा गया है. యవనుడా నీ యవ్వనమందు సంతోషపడుము, నీ యవ్వన కాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండనేమో. And walk in the ways thine heart, and in the sight of thine eyes, but know thou that for all these things, உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்களின் காட்சிகளிலும் நட, ஆனாலும் இவைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் अब मनमानी और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख ले నీకు కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపము, అయితే వీటన్నిటికి అని చెప్పుచున్నాడు. now only the terrible word has been written, God will bring thee into judgment. இப்பொழுதுதான் மிக பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. அது என்னவென்றால் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறி. अभी बहुत ही भयंकर विषय यहाँ पे लिखा गया है कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, उसे तू समझ ले. ఆ తర్వాత రాయబడిన అత్యంత ఒక గంభీరమైన విషయం ఏమనగా, ఇవన్నిటినీ కూడా నువ్వు అనుభవించినప్పటికీ సంతోషపడినప్పటికీ ఒక దినమున వీటన్నిటినీ కూడా దేవుడు న్యాయములోనికి తెచ్చును. We all wants to go in our own will and wish. நாம் யாவரும் நம்ம சித்தத்தின் படியும் நமது வாஞ்சையின் படியும் தான் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். हम सब हमारे मन मानसी, हमारे खुद के इच्छा के अनुसार ही हम करना अगर सुनना हम चाहते हैं. మన స్వంత ఇష్టం చొప్పున మన హృదయము లేదా మనసు వాంఛించిన విధంగా మనము నడవగోరుచున్నాము, ప్రవర్తింపగోరుచున్నాము. Let me frankly say that so many youngsters, they doesn't like this church because here so many restrictions. You should not do that, you should not do that thing, you should not go there. So many restrictions are they are keeping, so I don't want to go over there. நான் வெளியரங்கமாக ஒரு காரியத்தை சொல்லட்டும். அநேக வாலிபர்களுக்கு இந்த சபையோடு ஐக்கியம் கொண்டு இருப்பதற்கு விருப்பம் இருப்பதில்லை. ஏனென்றால் நம்மிடத்திலே நிறைய நிபந்தனைகள் உண்டு. இங்கு போகக்கூடாது, அங்கு செல்லலாம், இந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது, இந்த காரியங்களை செய்யலாம் என்ற நிபந்தனைகளை நாம் கொண்டுள்ளோம். मैं सीधा सीधा इस विषय को कहना चाहता हूँ. में से कई जवानों को हमारे कलीसिया के साथ संगति रखना वो पसंद नहीं करते हैं. उसका कारण ये है कि हमारे संगति में कई प्रकार के प्रतिबंध हैं. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जाना, वहाँ पे नहीं जाना, इस प्रकार के कई प्रकार के प्रतिबंध लागू हुआ है. इसी कारण से वो इस कलीसिया को पसंद नहीं करते हैं. అనేక మంది యవనస్తులకు మనకు సంఘముతో సంబంధంలో ఉండుట వారికి ఇష్టం లేదు. ఎందుకనగా మనకు సంఘములో ప్రతి విషయమునకు కూడా ఒక నియమ నిబంధనలు కనబడుచున్నవి. ఈ విధంగా చేయకూడదు, ఆ విధంగా నవ్వకూడదు, ఈ విధంగా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పుచున్నాం. You may be facing these restrictions in your house also. உங்க வீடுகளிலும் கூட இப்படிப்பட்ட நிபந்தனைகளை நீங்கள் எதிர்கொண்டு வரலாம். इस प्रकार की प्रतिबंध को आप आपके घर में भी आप सामने करते होंगे. ఈ యొక్క ప్రతిబంధనలన్నిటినీ కూడా మీరు మీ ఇంటిలో కూడా మీరు అనుభవించవచ్చును. Perhaps you may be born in a Pentecostal family,
So therefore you may be facing so many restrictions in your house. நீங்கள் ஒரு பெந்தைகோஸ்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாய் இருந்ததினாலே, அங்கே பிறந்ததினாலே உங்கள் குடும்பத்திலும் இப்படிப்பட்ட சில நிபந்தனைகள் இருப்பதை நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டு வரலாம். हो सकता है कि पेंतिकोस्त के परिवार में आपका जन्म हुआ होगा, इसलिए आपके खुद के घर में इस प्रकार के प्रतिबंध को आप सामना करते होंगे. ఈ ఒక పెంతెకోస్తు కుటుంబంలో జన్మించుటను బట్టి మీకు కుటుంబంలో ఇటువంటి నియమ నిబంధనలు అన్నిటినీ కూడా మీరు మీకు జీవితంలో అనుభవించుచూ ఉండవచ్చును. And when you are seeing your friends, how they were enjoying this world, you will have so many questions in your life. They are also Christians and they are enjoying in so many other ways, and why you are not allowing us to do that same thing? உங்கள் நண்பர்கள் சிலரை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களும் கிறிஸ்தவர்கள் தான், ஆனால் இந்த உலகத்தை அவர்கள் இன்னென்ன பிரகாரமாக அனுபவிக்கிறார்களே, அந்த வழிகளில் நானும் ஏன் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடியவில்லை என்ற கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே காணப்படலாம். आप जो है आपके दोस्तों को देखते हुए, आपके दोस्त वो भी मसीह होके दिखाई देते होंगे, मसीह होने के नाते भी वो इस संसार को कई रीति से अनुभव करते होंगे, मनाते होंगे, पर मैं क्यों इस विषय को, इस मनोरथा को अनुभव नहीं कर सकता करके आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठा होगा. మీకు స్నేహితుల యొక్క జీవితంలో చూసినట్లయితే వారి ఇష్టానుసారంగా వారి యొక్క మనసునకు హృదయమునకు వాంఛించినందుగా వారు జీవించుచున్నారు. కానీ నాకైతే ఇన్ని నియమ నిబంధనలు కనబడుచున్నవి అని మీకు మనసులో అనేకమైన ప్రశ్నలు రావచ్చును. In book of Job chapter 21, it says about the wicked's house. யோபுவின் புஸ்தகம் 21ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு துன்மார்க்கனுடைய வீட்டை பற்றி, ஒரு அக்கிரமங்களுடைய வீட்டை பற்றி நாம் அங்கு பார்க்கின்றோம். अय्यूब के पुस्तक के 21वें अध्याय में एक दुष्ट के घर के विषय में कहा गया है. యోబు పుస్తకం 21వ అధ్యాయంలో ఒక దుష్టుని యొక్క ఇల్లుని గురించి చదువుచున్నాం. In the wicked's house there is no rod of God. துன்மார்க்கனுடைய வீட்டிலே தேவனுடைய தண்டனையின் கோல் இருப்பதில்லையாம். उस दुष्ट के घर में परमेश्वर का छड़ी नहीं है. ఈ యొక్క దుష్టుని యొక్క ఇంటిలో చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క కర్ర అక్కడ లేనట్లుగా కనబడుచున్నది. Verse 11 it says, they sendeth for their little ones like a flock and their children dance. 21ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம், அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஒரு மந்தையை போல வெளியே போக விடுகிறார்கள், அவர்கள் பிள்ளைகள் குதித்து விளையாடுகிறார்கள். 11वें वचन में इस प्रकार उल्लेख किया गया, वे अपने लड़कों को झुंड झुंड के बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं. వారు తమ పిల్లలను మందలుగా బయటికి పంపుదురు, వాని పిల్లలు నటనము చేయుదురు. You can see among your friends, they may be going for the excursion, they were going for different places, tour among with their friends, they are rejoicing, they are dancing, and all. When you are seeing, a question comes in your life, why my parents are not allowing to join with them and to have that enjoyment in my life. உங்கள் நண்பர்களை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் பல நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு பல இடங்களுக்கு சுற்றுலா சென்று வருகிறார்கள், சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து நடனமாடி அவர்கள் உல்லாசமாய் இருக்கிறார்கள். அப்பொழுது உங்கள் உள்ளத்திற்குள்ளே ஒரு கேள்வி வருகிறது, அவர்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் இவைகளை அனுபவிக்க முடியவில்லை, எனக்கு ஏன் இந்த அனுமதிகள் இல்லை என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். अब आपके दोस्तों के बीच में इस विषय को आप देखते होंगे कि आपके दोस्त लोग दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर झुंड होकर कई प्रकार के विनोद यात्रा में जाते हैं. इस संसार को कई रीति से वो मनाते हैं, आनंदित होते हैं, खुशी मजा लेते हैं, पर क्यों मेरे माता पिता ये सारे विषय को अनुभव करने के लिए मुझे अनुमति नहीं देते करके ऐसे कई प्रकार के सवाल उठा होगा. మీకు స్నేహితులను చూసినట్లయితే వారు గుంపులుగా వినోదయాత్రలకు వెళ్ళుచున్నారు, ఇక లోక సంబంధమైన అనేక కార్యములు వారు అనుభవించుచున్నారు, వారు నటనము చేయుచున్నారు, ఆనందించుచున్నారు. కానీ నాకైతే ఎందుకు ఈ విధమైన నియమ నిబంధనలు కనబడుచున్నవని మీకు మనసులో ఒక ప్రశ్న లేవచ్చును. In the 13th verse it is written about them, in a moment go down to the grave. ஆனால் 13ஆம் வசனத்திலே அவர்களை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு க்ஷண பொழுதிலே பாதாளத்தில் இறங்குகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. पर 13 वचन में उनके विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है, पल भर में ही अधोलोक में वो उतर जाते हैं. 13వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఒక్క క్షణములోనే పాతాళములోనికి వారు దిగిపోవుదురు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Yes, it is in the moment they are going down to the hell.
அவர்களை பற்றி அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு க்ஷண பொழுதிலே பாதாளத்தில் இறங்குகிறார்கள். पल भर में वो अधोलोक में उतर जाते हैं करके उनके विषय में कहा गया है. ఒక్క క్షణములోనే వారు పాతాళంలోనికి దిగిపోవుదురు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Oh youngsters, this hell is a terrible place. வாலிபர்களே, இந்த பாதாளம் மிகவும் மோசமான பயங்கரமான ஒரு ஸ்தலம். हे जवान, ये अधोलोक कहने पर वो बहुत ही एक भयानक स्थान है. యవనస్తులారా, ఇక పాతాళం వెనుక అత్యంత భయంకరమైన ఒక స్థానమై ఉన్నది. We should not end up our life in this hell. இந்த பாதாளத்திலே நமது வாழ்வு முடியலாகாது. इस अधोलोक में हमारा जीवन अंत नहीं होना चाहिए. మన యొక్క జీవితం యొక్క అంతం అనున్నది ఇక పాతాళంలో కనబడకూడదు. Our loving God wants us, we all have to be seen with Him in heaven. நமது அன்புள்ள தேவன் நாம் யாவரும் அவரோட கூட பரலோகத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்று தான் ஆவலாய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். हमारा प्रेमी परमेश्वर हम सब स्वर्ग में उसके साथ दिखाई देना ही वो अपेक्षा करता है, आग्रह रखता है. మనల్ని ప్రేమించి మన దేవుడైతే మనను పట్ల కోరుచున్న ఒక కార్యమేమనగా ఆయనతో పాటు నిత్యములో ఆ యొక్క స్వర్గములో మనం కూడా కనిపించవాలని ఆయన కోరుచున్నారు. Therefore in the key verse we read that, but he that keepeth the law, happy is he. ஆகவே தான் நாம் ஆதியிலே படித்தோமே, அவரது கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகின்றவன் பாக்கியவான். इसलिए मूल वचन में हमने पढ़ा था, जो उसकी व्यवस्था को मानता है वो धन्य है. అందువల్లనే సామెతలు 29:17 మొదటగా చదివినట్లుగా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించువాడు ధన్యుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. All the worldly happiness will fade away very soon. That is a temporary happiness. உலக பிரகாரமான அத்தனை மன மகிழ்ச்சியும் அனித்தியமானது, அவைகள் நிரந்தரமானவை அல்ல, நொடியிலே அவைகள் மறைந்து மாறி போய்விடும். सारे प्रकार के संसार की जो खुशियां हैं वो बहुत ही जल्दी वो पूरी रीति से सूख जाएगा, दूर हो जाएगा, वो तत्काल के लिए है. ఏక లోకంలో కనబడుచున్న ఏక కార్యములన్నీ కూడా అతి క్షణికము మాత్రమే, అతి త్వరలోనే అన్నీ కూడా నాశనము వైపుగా పోవుచున్నవి. But if we remain under that law, surely one day we are going to be seen with our Lord and we are going to rejoice over there for ever and ever. ஆனால் நாம் இந்த வேதமாகிய நியாயப்பிரமாணத்திற்கு உட்பட்டு காணப்படுவோம் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் நாம் நம் தேவாதி தேவனோடு கர்த்தனோடு காணப்பட்டு அவருடன் என்றென்றுமாய் நித்திய காலமாய் இருப்போம். यदि हम उस व्यवस्था को मानते हुए उस व्यवस्था के अधीन में रहेंगे तो निश्चय हम उस प्रभुओं का परमेश्वर उसके साथ युगानुयुग हम उसके साथ स्वर्ग में दिखाई देंगे. ఏక ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి మనకి జీవితం మనం నిర్ణయించుకొని మనం కట్టుకుని నిశ్చయముగా నిత్యములో మన దేవుడితోనే మనం కనబడగలము. One day a small boy was flying a kite. ஒரு நாள் ஒரு சிறுவன் காற்றாடி பட்டம் ஒன்றை விட்டுக் கொண்டிருந்தான். एक दिन एक छोटा लड़का एक पतंग वो उड़ा रहा था. ఒకనాడు ఒక చిన్న అబ్బాయి అతను ఒక గాలిపటమును ఎగరవేయుచున్నాడు. Kite was flying very nicely over there. அந்த காற்றாடி அந்த ஆகாயத்திலே மிக அழகாக பறந்து கொண்டிருந்தது. पतंग उस आकाश में बड़े अच्छी रीति से वो उड़ान भर रहा था. గాలిపటం అయితే గాలిలో అత్యంతగా అందముగా అది తేలుచున్నది. But a thought came in the kite's life, why this boy is not allowing me to fly more high? If he is allowing me, then I will go and fly among the stars. Their thought came. அப்பொழுது அந்த பட்டத்திற்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது. அது என்னவென்றால், எதற்கு இந்த சிறுவன் என்னை இன்னும் சற்று உயரமாக பறப்பதற்கு அனுமதிப்பதில்லை? அப்படி அனுமதித்தால் நான் இன்னும் சற்று உயரமாக பறந்து நான் ஆகாயத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களுக்குள்ளே கடந்து போவேன் என்று யோசித்தது. उस उड़ता हुआ पतंग को इस प्रकार सोच आया, क्यों ये लड़का और मुझे ऊपर की और ऊंचाई की ओर उड़ने के लिए अनुमति नहीं देता है? यदि अनुमति देने पर और मैं उड़ान भरते हुए उस तारागणों के बीच में मैं जाके रहूंगा. इस प्रकार वो पतंग सोचने लगा. ఆ యొక్క గాలిపటమునకు ఒక యోచన వచ్చి ఉన్నది. ఎందుకు ఈ అబ్బాయి నన్ను పట్టుకుని ఈ విధంగా నన్ను పట్టుకుని నిబంధనలో పెట్టి ఉన్నాడు? నన్ను ఇంకా వదిలినట్లయితే నేను ఇంకా ఎత్తుకు ఎగరదను, ఎగిరి ఇంకా ఎత్తుగా నేను వెళ్ళుదును కదా అనుకునిచున్నది. And all of the sudden a thread has been gone out of his hand. திடீரென அவன் கையில் இருந்த நூல் அவன் கையை விட்டு நழுவி போனது. अचानक से उस लड़के के हाथ में से जो धागा था वो उसके हाथ में से फिसल गया. ఏం జరిగిన కార్యం ఏమనగా అతని ఈ అబ్బాయి చేతిలో నుండి ఆ దారము వెళ్ళిపోయినది. Kite has been thought, my desire has been fulfilled. அப்பொழுது அது பட்டம் நினைத்தது, என் வாஞ்சை நிறைவேறி விட்டது. अभी पतंग सोचने लगा कि मेरा आग्रह पूरा हो गया है. అప్పుడు గాలిపటము అనుకొనిచున్నది,
ఆహా నా యొక్క ఆలోచన నా యొక్క వాంఛ పూర్తి కాబోచున్నది. But what happened? That wind has been took this wind and gone and smashed into the tree, and all that kite has been completely destroyed. நடந்தது என்ன தெரியுமா? வேகமான காற்றொன்று வந்து இதன் மீது மோதி ஒரு மரத்தின் மீது எடுத்து சென்று மோதியது. பட்டம் கிழிந்து சின்ன பின்னமாக்கியது. அதுவே அதனுடைய முடிவானது. क्या संभव हुआ करके आपको पता है क्या? ये हवा ने उस हवा के भाव में उस पतंग को सीधा एक झाड़ के साथ टकराया. उस झाड़ के साथ टकराने के बाद उस पतंग टूट गया और उसी के साथ उस पतंग का अंत हो गया. ఆ యొక్క గాలిపటమును ఒక గాలి తీసుకుని ఒక చెట్టుకు మోది ఉన్న కారణముగా ఆ యొక్క గాలిపటము పూర్తిగా చిన్నాభిన్నముగా చిరిగిపోయి ఉన్నది. Now the kite has been realized it was good for me to remind this boy's hand. அப்பொழுதுதான் அந்த பட்டம் நினைத்து பார்த்தது, நான் அந்த பையனுடைய கைகளிலே இருந்திருந்தால் எவ்வளவு பத்திரமாய் இருந்திருப்பேன் என்று யோசித்தது. तभी उस पतंग सोचने लगा, महसूस करने लगा, यदि मैं उस लड़के के हाथ में उसके नियंत्रण में रहता तो मैं बड़ा सुरक्षित अच्छा रहता था. అప్పుడు మాత్రమే గాలిపటము యోచించున్నది, నేను కనుక ఆ అబ్బాయి చేతిలో ఉంటే ఎంతో సురక్షితంగా ఉండేదాననే. Now when you are controlled, you may be doesn't like, but child of God, we have to understand, behind of all this controlling, your life will be safe. அப்படித்தான் நீங்கள் நினைப்பீர்கள், இந்த சட்டதிட்டங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஆனால் உண்மையிலே இவைகள் உங்களுக்காக இருந்து உங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதில் தான் உங்களது ஜீவியம் மேன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை நினைத்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். आप अभी किसी के नियंत्रण में, किसी के काबू में हो, इस विषय को आप पसंद नहीं करते होगे. यदि आप किसी के नियंत्रण में रहने पर आप एक विषय को समझ लेना चाहिए कि आपका जीवन सुरक्षित है. మీరు నియమ నిబంధనలు ఈ క్షణమున మీకు నచ్చని ఒక విషయముగా కనబడవచ్చును, కానీ ఇక నియమ నిబంధనలే మీకు జీవితమును సురక్షితముగా కాపాడుచున్నవి. So why we were making so many restrictions to not to have the pleasures of the world? இதற்காகத்தான் நாம் இந்த உலகத்தினுடைய இந்த சிற்றின்பங்கள் ஒன்றும் வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த நிபந்தனைகளை கட்டுப்பாடுகளை வைத்திருக்கிறோம். क्यों हम इस संसार के सुख विलास को अनुभव नहीं करना चाहिए करके कई प्रकार के प्रतिबंध को हम लागू करते हैं. ఎందువలన మనము ఈ లోకమునిచ్చే సంతోషములు అనుభవించకూడదు అనే నియమ నిబంధనలను ఏర్పరచుచున్నాము. Because God is a judging God. ஏனென்றால் தேவன் நியாயம் தீர்க்கின்ற நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है. ఎందుకనగా మన దేవుడు ఆయన న్యాయకర్తగా కనబడుచున్నాడు. So to escape from that judgment, while you live in this world, you have to live in vision. ஆகவே அந்த நியாய தீர்ப்பிலும் தப்பிக்கொள்வதற்காகத்தான் இந்த உலகிலே ஜீவிக்கும் நாட்களில் நீங்கள் தரிசனத்தோட ஜீவிக்க வேண்டும். इसलिए उस न्याय से आप बच निकलने के लिए इस संसार में जब आप जीवन व्यतीत करते हो, उस दर्शन के साथ, उस दर्शन को रखवाली करते हुए आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए. అందువల్లనే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క న్యాయమును తప్పించుకునే నిమిత్తమై ఒక దర్శనము కలిగి ఈ యొక్క లోకంలో జీవించుట అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయము. What should be your vision? I don't want the pleasures and the enjoyment of this world. I want to be seen with my Lord and rejoice over there in heaven. ஆகவே உங்கள் தரிசனம் என்னவா இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? நான் இந்த உலகத்தையும் உலகத்திலே இருக்கிறவைகளையும் அனுபவிக்க வேண்டும், அவைகளை நான் கொண்டாட வேண்டும் என்பதாக இருக்கக்கூடாது. அதற்கு மாறாக நான் என் தேவாதி தேவனை, என்னில் அன்பு கூறுவர்களை நான் கண்டு முகாமுகமாய் கண்டு யுகா யுகமாய் அவரோடு இருக்க வேண்டும் என்பதே உங்கள் தரிசனமாய் இருக்க வேண்டும். आपका दर्शन क्या हो के रहना चाहिए? क्या आपको पता है क्या? मैं जो है इस संसार के मनोरथा को, इस संसार के सुख विलास को अनुभव नहीं करना चाहिए, पर परमेश्वर में आनंदित होते हुए, और उतना ही नहीं, उसके साथ युगानुयुग उसके साथ रह के वहां पे उसके साथ में आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए. అందువలన మన యొక్క దర్శనం ఏ విధంగా కనబడవలనగా నేను ఇక లోకము యొక్క ఆనందమును సంతోషమును అనుభవించుట కంటే నిత్యములో దేవునితో కూడా సంతోషించుట ఒక దర్శనముగా మనకు ఉండవలెను. Secondly, we seen about a name called Anania. இரண்டாவதாக அந்த இடத்திலே அனனியா என்று ஒருவரை பார்க்கிறோம். दूसरा हनन्या करके एक नाम को वहां पे हम देखते हैं. రెండవదిగా హనన్యా అని ఒక వ్యక్తిని చూచుచున్నాం. The meaning of Anania means grace, mercy, gift of the Lord. அனனியா என்றால் தேவ கிருபை, இரக்கம், கர்த்தருடைய பண்டிகைகள். हनन्या नामक उस नाम का अर्थ यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और परमेश्वर के वरदान. హనన్యా అనగా అర్థమేమనగా దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క కనికరము, దేవుని యొక్క వరము.
What is grace? It means கிருபை என்றால் என்ன? अनुग्रह बोलने पर उसका क्या अर्थ है? కృప అనగా అర్థమేమి? if you run alone is called race. நீங்கள் தனிமையாய் ஓடினால் அதனுடைய பெயர் போட்டி. यदि आप अकेले दौड़ लगाते हो उसकी हम दौड़ करके रेस करके हम कहते हैं. మీరు ఒక్కరుగా మీరు ఒంటరిగా మీరు పరిగెట్టినట్లయితే అది అది పరుగు పందెము అని చెప్పబడుచున్నది. But if you run along with God, it's called grace. ஆனால் தேவனோடு நீங்கள் சேர்ந்து ஓடினால் அது கிருபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. यदि आप परमेश्वर के साथ मिलकर दौड़ते हो तो उसे अनुग्रह करके कहते हैं. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే దేవునితో కూడా పరిగెట్టుచున్నారో అది కృప అని చెప్పబడుచున్నది. So don't run alone, you run with God. ஆகவே நீங்கள் தனிமையாய் ஓட வேண்டாம், தேவனோடு ஓடிக்கொண்டிருங்கள். इसीलिए अकेला दौड़ ना लगाइए, आप परमेश्वर के साथ दौड़िए. అందువల్లనే మీరు ఒంటరిగా ఏమాత్రం పరిగెత్తవద్దు, దేవునితో కూడా పరిగెత్తండి. In 1 Corinthians chapter 15 verse 10, Apostle Paul said, 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय के 10वें वचन में प्रेरित पौल इस प्रकार कहता है. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో పౌలు చెప్పుచున్నాడు, but by the grace of God I am what I am. தேவ கிருபையினாலே நான் நானாக இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ करके वो कहता है. నేను ఏమై ఉన్నానో నేను దేవుని యొక్క కృప మూలముగా మాత్రమే అని చెప్పుచున్నాడు. We cannot do nothing by our own self. If you have the grace, everything is possible. நாம் சுயமா யாதொன்றையும் செய்ய முடியாது, ஆனால் அந்த கிருபை இருந்தால் அனைத்தும் நமக்கு சாத்தியமாகும். हम खुद होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उस अनुग्रह रहने पर सब कुछ संभव है. మనము ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే ఏమీ చేయలేము, గాని ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కృప మనకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే అన్నిటినీ కూడా చేయగలము. Few minutes before we were praising God. சில நிமிடங்கள் முன்பாக நாம் யாவரும் ஒருமித்து தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தோம். कुछ मिनट पहले हम सब परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे. కొంత సమయం ముందు మనమందరం కూడా దేవునిని స్తుతించుచున్నాము, స్తోత్రించుతిమి. Why we are asking you to praise God? நாங்கள் உங்களை தேவனை துதிக்க அழைத்த பொழுது हम क्यों आपको परमेश्वर की तारीफ करने के लिए इस प्रकार कहते हैं? మేము మిమ్మల్ని దేవునిని స్తుతించుడి, స్తోత్రించుడి, ఆరాధించుడి అని చెప్పినప్పుడు, when you are praising God, you are receiving the God's grace. நீங்கள் தேவனை துதிக்கும் போது தேவ கிருபையை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हो. ఎప్పుడైతే మీరు దేవునిని స్తుతించుచున్నారో, స్తోత్రించుచున్నారో, దేవుని యొక్క కృపను మీ జీవితంలో వచ్చుచున్నది. That God's grace will preserve you and protect you in this evil world. அந்த தேவ கிருபை தான் உங்களை பாதுகாக்கும், உங்களுக்கு அரணாய் இருக்கும் இந்த பொல்லாத உலகிலே. इस दुष्ट संसार में वो परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको सुरक्षित, आपको रखवाली करेगा. ఈ దుష్ట లోకములో ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే మిమ్ములను అత్యంత సురక్షితముగా భద్రపరచును, కాపాడును. So many youngsters day by day they are drowning to the sin and they are going towards the hell. அநேக வாலிபர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நாட்களிலே பாவத்திலே மூழ்கி பாதாளம் நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். कई जवान लोग वो जो है दिन प्रतिदिन इस पाप में वो डूबते जाते हैं और उस अधोलोक की ओर वो चल बस रहे हैं. అనేక మంది యవనస్తులు ఈ యొక్క లోకంలో చూసినట్లయితే వారు ప్రతిదినము కూడా ఆ యొక్క పాతాళంలోనికి దిగిపోవచ్చున్నారు. వారు దేవుని యొక్క కృప నుండి దూరం అయిపోవచ్చున్నారు. Till now we were protected, it is because of that God's grace. இன்று வரையிலும் நாம் காக்கப்பட்டிருப்பது அந்த தேவ கிருபையாலே. अभी तक हम सुरक्षित हैं तो उसका कारण ये कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह है. కానీ ఇంతవరకు మనము సురక్షితముగా ఉన్నామంటే అది కేవలం దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే. Our praises will not go in vain. It's bringing grace into our life and that grace is preserving us and protecting us. நமது துதிகள் ஒரு நாளும் வீணாவதில்லை, அவைகள் அதிகமாக நமக்கு தேவ கிருபையை பெற்றுக் கொடுக்கிறது. அந்த தேவ கிருபை நம்மை பாதுகாக்கிறது. हमारे स्तुति कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो स्तुति हमें हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह को वो ले आता है और वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें थामता है, हमें सुरक्षित रखता है. మనము చెల్లించే ఆ స్తుతి స్తోత్రము ఏమాత్రము కూడా వ్యర్థముగా పోదు, గాని మనం
మనము ఆ స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుచున్నప్పుడు దేవుని యొక్క కృపను మన జీవితంలోనికి తీసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క కృప ద్వారా మనము కాపాడబడుటకు సహాయం చేయుచున్నది. Another meaning of Anania means is called mercy. அனனியா என்ற பெயருக்கு மற்றொரு பொருள் இரக்கம். हननिया उस नामक का एक और उसका परिभाषा नहीं तो उसका अर्थ दया नहीं तो करुणा करके हम कह सकते हैं. హనన్య అనగా ఇంకొక అర్థం ఏమనగా దయ లేదా కరుణ. In Psalms 85 verse 7, the Bible tells, "Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation." சங்கீதம் 85 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ள காரியம் என்னவென்றால், கர்த்தாவே உமது கிருபையை எங்களுக்கு காண்பித்து உமது ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளி செய்யும். 85 भजन उसके 7वें वचन में हम वहां पे पढ़ते हैं, ये यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर करके कहा गया है. 85వ కీర్తన 7వ వాక్యంలో చదివినట్లయితే, యెహోవా నీకు కృప మాకు కనపరచుము, నీ రక్షణ మాకు దయచేయము. So if we receive that mercy will bring salvation in our life. ஆகவே நாம் அந்த இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்வோமேயானால் அந்த இரக்கம் நம் ஜீவியத்திலே நமக்கு ரட்சிப்பினை கொடுக்கும். इसलिए यदि हम उस करुणा को प्राप्त करेंगे तो वो करुणा हमारे जीवन में उद्धार को ले आएगा. ఈ యొక్క కరుణను మన జీవితంలో మనం పొందుకున్నట్లయితే అది మనకు రక్షణను తీసుకుని వచ్చుచున్నది. In Romans chapter 9 verse 16, the Bible tells, ரோமர் 9 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது, रोमियो की पत्रिका 9वां अध्याय उसके 16 वचन में पवित्र शास्त्र उल्लेख करता है. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో చూసినట్లయితే, "So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy." ஆகவே ஓடுகிறனாலும் அல்ல பிரயாசப்படுகிறனாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலயாம் என்று வாசிக்கிறோம். 16 वचन अंत, ये ना तो चाहने वालों से ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है करके कहा गया है. కాగా పొందగోరు వారి వలనైనను ప్రయాసపడి వారి వలనైనను కాదు గాని కరుణించు దేవుని వలనే అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Once our pastor Don said, ஒரு விசை நம்முடைய பாஸ்டர் டான் அவர்கள் இப்படி சொன்னார். एक बार हमारे पास्टर डॉन उन्होंने इस प्रकार कहा, ఒకసారి మన పాస్టర్ డాన్ గారు ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నారు, "If God judge me and put me in the lake of fire, that is God's righteousness." தேவன் என்னை நியாயம் தீர்த்து ஒருவேளை அந்த அக்கினி கடலிலே என்னை தள்ளி விடுவார் என்றால் அது தேவனுடைய நீதியின் பகுதியாய் தான் இருக்கும் என்றார். यदि परमेश्वर मुझ पर न्याय चलाते हुए मुझे उस आग की झील में डाल देता है तो ये परमेश्वर की धार्मिकता है करके वो कहने लगे. దేవుడు కనుక నన్ను అగ్ని కందకములతో నిండిన ఆ యొక్క నదిలో నన్ను పడవేసినట్లయితే అది దేవుని యొక్క న్యాయము, దేవుని యొక్క కనికరము అని చెప్పి ఉన్నారు. If God will take me to the heaven, that is God's mercy. தேவன் என்னை தம்முடைய பரலோகத்திற்கு கொண்டு போவார் என்றால் அது அவருடைய இரக்கமாயிருக்கும். यदि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जाता है तो ये परमेश्वर की करुणा है करके वो कहने लगे. కానీ దేవుడు కనుక నన్ను ఆయన పరలోకమునకు తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే అది దేవుని యొక్క కరుణ అని చెప్పి ఉన్నారు. That is the great statement of a great saint. அது ஒரு பெரிய பரிசுத்தவானுடைய அற்புதமான கூற்றாயிருக்கிறது. एक महान संत का एक बड़ा వాక్య ये है. ఈ ఒక మహాపరిశుద్ధుని యొక్క ఒక నోటి మాటగా కనబడుచున్నది. That means until and unless God will not show his mercy to us, we are not able to reach to heaven. அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் தேவன் நமக்கு தம்முடைய இரக்கத்தை காண்பிக்கும் மட்டிலும் நம்மால் பரலோகம் சென்று சேர முடியாது என்பதாம். उसका अर्थ ये है कि जब तक कि परमेश्वर हम पर अपना करुणा ना दिखाए तब तक हम उस स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते हैं. దాని అర్థం ఏమనగా ఎంతవరకు అయితే దేవుడు మనలను కనికరించకుండా ఉంటున్నాడో అంతవరకు మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు ఆ యొక్క స్వర్గరాజ్యమునకు ఏమాత్రము చేరలేమో అని చెప్పవచ్చును. Thirdly, the third meaning of Anania is called the gift of the Lord. மூன்றாவது பொருள் அனனியா என்றால் தேவனுடைய ஈவு என்ற அர்த்தம். हननिया नामक उस शब्द का तीसरा अर्थ परमेश्वर का वरदान है. హనన్య అనగా మూడవ అర్థం ఏమనగా దేవుని యొక్క వరము అని చెప్పబడుచున్నది. In Romans chapter 6 verse 23, Bible tells, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." ரோமர் 6 அதிகாரம் 23 வசனம் சொல்லுகிறது,
பாவத்தினுடைய சம்பளம் மரணமாயிருக்கிறது, ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகும் கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். रोमियो की पत्रिका 6वें अध्याय के उसके 23वें वचन में इस प्रकार ये वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है. రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 23వ వచనం చదివినట్లయితే, ఎలయనగా పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము. So what is the gift of the Lord means eternal life, and that eternal life only we can receive through Jesus Christ. ஆகவே கிருபை வரம் என்பது என்ன? அது நித்திய ஜீவனாக இருக்கிறது. அந்த நித்திய ஜீவனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டும்தான் நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். परमेश्वर का वरदान कहने पर वो क्या है? वो अनंत जीवन है. उस अनंत जीवन हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं? केवल उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं. దేవుని యొక్క కృపావరం అనగా అది యేసుక్రీస్తుని చూపించుచున్నది. ఆ యొక్క కృపావరము యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము ఆ యొక్క నిత్య జీవనం పొందగలగలము. So devil wants to remove his name. ஆகவே இந்த பிசாசானவன் இந்த பெயரை எடுத்து போட வேண்டும் என்று தான் முயற்சி செய்கின்றான். शैतान इनके नामों को वो हटा देना चाहता है. సాతాను అయితే ఈ యొక్క పేర్లను వారి యొక్క జీవితం నుండి నిర్మూలన చేయనట్లుగా ఆయన కోరుచున్నాడు. So changing that name Anania means grace is cut off, mercy is cut off, and also the gift of the Lord has been cut off from our life. ஆக அனனியா என்ற பெயரை மாற்றிவிட்டால் கிருபை போய்விடும், இரக்கம் போய்விடும், தேவனுடைய ஈவு வரங்களும் போய்விடும். हनन्या उस नाम को बदल देने पर उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह चले जाएगा, परमेश्वर का करुणा चले जाएगा, और साथ ही साथ परमेश्वर का वरदान वो भी हटा दिया जाएगा. హనన్య అనే పేరును కనుక మార్చినట్లయితే దేవుని యొక్క కృప లేకుండా పోవును, దేవుని యొక్క కనికరము లేకుండా పోవును, దేవుని యొక్క వరములు లేకుండా పోవును. So once if these three things goes away from our life, and there will be no more meaning in our life to live in this world. ஆக இந்த மூன்று காரியங்களும் நமது ஜீவியத்தை விட்டு கடந்து போய்விட்டால் இனி இந்த உலகத்திலே பிழைப்பதற்கு நமக்கு வேறு ஒரு அர்த்தம் இருக்கவே முடியாது. एक बार हमारे जीवन में से इस तीनों विषय हट जाने पर, दूर होने पर, इस जीवन में हम रहना, जीवन व्यतीत करना किसी प्रकार का मतलब नहीं रहेगा. ఈ యొక్క మూడు విషయములు మన జీవితంలో నుండి తీసివేసినట్లయితే ఈ యొక్క లోకములో మనం జీవించినప్పటికీ ఎటువంటి అర్థము లేనిదిగా కనబడుచున్నది. The Daniel, that God is my judge, if that God is my judge that has been removed, then a thought will come, I can live as I want. தேவன் என் நீதிபதியா இருக்கிறார் என்னாமல் नामक शब्द का अर्थ यह है कि परमेश्वर मेरा न्याय है. यदि परमेश्वर मेरा न्याय उस विषय हमारे जीवन से हट गया तो उसका अर्थ है कि मेरी मनमांजी इच्छा मैं इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकता हूँ. దానియేలు అనగా ఒక అర్థం ఏమనగా దేవుడు నా యొక్క న్యాయాధిపతి. ఆ యొక్క దర్శనమును మనం కోల్పోయినట్లయితే మన హృదయానుసారముగా మన హృదయము మన మనసు వాంఛించినట్లుగా ఈ సమయం ఈ లోకంలో జీవించినట్లయితే ఆ యొక్క జీవితమునకు ఎటువంటి అర్థము లేదు. Then other side only we will be remembering that is God is love. So then what thought will come means, how can God can judge me and put me in the lake of fire, because my God is love. அப்படியானால் நான் ஒரே ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருப்போம். அது என்னவென்றால் தேவன் அன்பானவராகவே இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அன்பான தேவன் என்னை எப்படி பரலோகத்திலே என்ன பாதாளத்திலே தள்ளிவிட முடியும் என்கின்ற ஒரு கோணத்திலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்போம். ऐसा होने पर परमेश्वर के एक भाग को ही हम सोचते रहेंगे. वो एक भाग ये है कि परमेश्वर प्रेम है. यदि वो परमेश्वर प्रेम है तो वो प्रेमी परमेश्वर मुझे कैसा दंड दे सकता है, मुझे कैसा उस अधोलोक में मुझे वो डाल सकता है. केवल वही विषय हमारे जीवन में रहेगा. ఈ విధముగా మనం దర్శనం కోల్పోయిన వారుగా కనబడినట్లయితే, దేవునిని ఒక ప్రక్కగా మాత్రమే మనం చూసినట్లయితే, దేవునిని ప్రేమ మాత్రమే అని చూసినట్లయితే, ఇటువంటి నన్ను ప్రేమించే దేవుడు నన్ను ఏ విధంగా నన్ను ఆ పాతాళంలో త్రోసివేయును అని ఏమాత్రము మనం యోచించము. That is why devil wants to remove that name called Daniel. ஆகவே தான் பிசாசானவன் தானியேல் என்கின்ற அந்த பெயரை மாற்றி எடுத்து போட விரும்புகின்றான். इसी कारण से शैतान उस दानियल नामक शब्द को वो हटा देना चाहता है. అందువలననే సాతాను దానియేలు అని ఈ యొక్క పేరును
పూర్తిగా తీసివేయనట్లుగా వ్యవహరించుచున్నాడు. Then the vision of that judgment has been taken away. Then we will have a boldness to do all types of sin in this world. நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம் என்கின்ற அந்த தரிசனம் நம்மை விட்டு எடுக்கப்பட்டு போய்விடுமானால் இந்த உலகத்திலே நாம் விரும்புகின்ற எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யவும் துணிந்து விடுவோம். न्याय किया जाएगा उस दर्शन हमारे जीवन से हटा दिए जाने पर, तो हम जो है इस संसार में किसी प्रकार के पाप को करने के लिए हमारे अंदर एक दिठाई, एक न्याय हो जाएगा. దేవుడు నన్ను న్యాయములోనికి తెచ్చును అని ఒక చింత, అని ఒక ఆలోచన, అని ఒక దర్శనం మనం కోల్పోయిన వారుగా కనబడినట్లయితే మన హృదయం కోరిన విధముగా, మనక మనసు కోరిన విధముగా, మనక కళ్ళు వాంఛించిన విధముగా మనము ఏక లోకంలో జీవించదము, నశించిపోయేదము. But Daniel and Ananias, they were not allowed that vision to fade away from their life. ஆனால் தங்கள் ஜீவியத்தை விட்டு இந்த தரிசனம் எவ்விதத்திலும் மங்கி போவதற்கு தானியேலும் அனனியாவும் எவ்வளவேனும் இடமளிக்கவில்லை. पर दानियल और हननिया अपने जीवन में से ये दर्शन किसी भी रीति से धुंधला होने, हटा दिए जाने के लिए उन्होंने अनुमति दिया ही नहीं. అయితే దానియేలు హనన్యా వారి యొక్క జీవితంలో ఏ విధము చేతనైనా కూడా ఈ యొక్క దర్శనమును కోల్పోవటకు వారు ఒప్పుకొనలేదు. The third name is called Mishael. மூன்றாவது பெயர் மிஷாவேல். तीसरा नामक मिशाएल करके మూడవ పేరు చూసినట్లయితే మిషాయేలు. The meaning is called who is like God. மிஷாவேல் என்கின்ற பெயருக்கு பொருள் தேவனை போன்றவர் யார். तो उस मिशाएल नामक शब्द का अर्थ यह है, कौन परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान कौन है. మిషాయేలు అనగా అర్థం ఏమనగా దేవునితో సమానమైన వారు ఎవరు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. As the Bible tells in Genesis chapter 1 verse 26, God said, let us make man in our image and after like our likeness. வேதம் சொல்லுகிறது, ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே நாம் மனுஷனை நமது சாயலின்படியும் நமது ரூபத்தின்படியும் சிருஷ்டிப்போம். उत्पत्ति का पुस्तक उसके पहले अध्याय के 26वें वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में उसे बनाए. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను సృజించెదము. But when the man disobeyed the commandment of God, he lost that likeness of God in his life. ஆனால் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை அந்த மனுஷன் மீறின பொழுது கர்த்தருடைய அந்த சாயலையும் அவன் இழந்து போனான். जब मनुष्य ने परमेश्वर की उस आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, उसके ऊपर रहने वाली जो परमेश्वर की समानता है, उस समानता को, स्वरूप को उसने खो बैठा. ఎప్పుడైతే మనుష్యుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను తిరస్కరించి ఉన్నాడో అప్పుడే అతని యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క స్వరూపమును, దేవుని యొక్క పోలికను అతను పోగొట్టుకుని ఉన్నాడు. But once again God's plan is that bringing this man once again unto that God and creating the very likeness of God in his life. ஆனால் தேவனுடைய திட்டமோ விழுந்து போன இந்த மனிதனை திரும்ப ஒரு விசமாய் தன்னிடமாய் சேர்த்து கொண்டு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சாயலின்படி அவனை திரும்ப வடித்தெடுக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய நோக்கமாயிருந்தது. परमेश्वर का योजना ये है कि ये मनुष्य को फिर दोबारा अपने पास ले आते हुए और उसको अपनी समानता, अपनी स्वरूप उसके ऊपर वो अपनाए. కానీ దేవుని యొక్క చిత్తము మనుషుని పట్ల ఏ విధంగా కనబడుచున్నదనగా దేవుని మనుషుని తిరిగి తన యొద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఆయన యొక్క పోలిక, ఆయన యొక్క ప్రతిరూపము ఇక మనిషిలో తిరిగి సృజించవలెనని దేవుడు కోరుచున్నాడు. In 1 Samuel chapter 2 verse 8, the Bible tells, he raiseth up the poor out of the dust and lifteth up the beggar from the dunghill to set them among the princes and to make them inherit the throne of glory. 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே அவர் சிறியவனை புழுதிலே இருந்தும் எளியவனை குப்பையிலே இருந்தும் எடுத்து ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் அமர பண்ணி அவனை சிங்காசனங்களை சுதந்திரிக்கும்படி பண்ணுகின்றார். पहला सामुएल उसका 2रा अध्याय 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो कंगालों को धूली में से उठाता और दरिद्रों को घूरे में से निकाल खड़ा करता है ताकि उसे अधिपतियों के संग बिठाए और महियुक्त सिंहासन के अधिकारी बना दे. దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసమును స్వతంత్రింపచేయుటకును వారిని మట్టిలో నుండి ఎత్తువాడు ఆయనే, లేమిలేని వారిని పెంటకుప్ప మీద నుండి లేవనెత్తువాడు ఆయనే. In short, the Lord wants to create
that likeness of God in your life, and He wants to take you to heaven, and He wants to sit along with that Lord. ஆக அதனுடைய சுருக்கமான அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன் மீண்டுமாக மனிதன் இழந்த அந்த சாயலை தந்து பரலோகத்திலே எடுத்துக்கொண்டு சென்று அவர் இருக்கிற அதே சிங்காசனத்திலே ஸ்தலத்திலே அவனை உட்கார வைக்க வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கிறது. शमशेद में कहना है तो परमेश्वर दोबारा मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता देना चाहता है और साथ ही साथ उसे स्वर्ग लेके जाकर अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाना वो चाहता है. క్లుప్తముగా చెప్పినట్లయితే ఆ యొక్క మనుషునికి దేవుని అదే పోలికను అదే స్వరూపమును తిరిగి అనుగ్రహించి వారిని స్వర్గంలోనికి తీసుకుని వెళ్లి తనతో పాటు కూర్చుండబెట్టుట దేవునికి లక్ష్యముగా కనబడుచున్నది. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. దేవునికి పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రము కలుగును గాక. The Lord wants that we all have to put on the very likeness of God in our life. நமது ஜீவியத்திலே தேவனுக்கு இருக்கின்ற அந்த தற்சாயலை நாமும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே நம்மை பற்றிய தேவ நோக்கமாய் இருக்கிறது. हम सब परमेश्वर की उसी समानता को हम धारण करना चाहिए करके परमेश्वर हमसे वो अपेक्षा करता है, वही उसका आग्रह है. దేవుని యొక్క లక్ష్యము దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమనగా మనము కూడా అదే దేవుని యొక్క పోలికను స్వరూపమును పొందుకొనుట. As the Bible tells, God is love. வேதம் சொல்லுகிற வண்ணமாகவே தேவன் அன்பாகவே இருக்கின்றார். जिस प्रकार पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर प्रेम है. దేవునికి వాక్యము చెప్పుచున్నట్లుగా దేవుడు ప్రేమయ్య ఉన్నాడు. So to create this likeness of God in our life, what the Lord done, ஆகவே இந்த தேவனுடைய சாயலை நமக்குள்ளே சிருஷ்டிக்கும்படி தேவன் நமக்காக செய்த காரியம் என்ன? परमेश्वर की उसी समानता को हमारे अंदर सृष्टि करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? దేవునికి ఇదే పోలిక ఇదే స్వరూపం మన జీవితంలోనికి తీసుకుని వచ్చినట్లుగా దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు? He is pouring the Holy Spirit upon us. அவர் நம்மீது தமது பரிசுத்த ஆவியானவரை பொழிந்தருளுகிறார். वो हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलता है. అందువల్లనే ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును మన మీద కుమ్మరించుచున్నాడు. In Romans chapter 5 verse 5, the Bible tells, when the Holy Spirit is coming in our heart, the love of God is shed abroad in our heart. ரோமர் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிற காரியம் என்ன? பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வரும்பொழுது தேவ அன்பு நமது இருதயங்களிலே ஊற்றப்படுகின்றதாம். रोमियो की पत्रिका उसके 5वें अध्याय के 5वें वचन में पवित्र शास्त्र इस प्रकार उल्लेख करता है, जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उंडेला जाता, साथ ही साथ परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में वो भर दिया जाता है. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 5వ వాక్యంలో చదివినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ మన హృదయంలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. That is what, when that love of God came upon so many youngsters, they start to rejoice and they forgot their place and they were enjoying in the presence of God. ஆகவே தான் अनेक வாலிபர் மீது தேவனுடைய அன்பு இறங்கின பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கின பொழுது அவர்கள் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து தேவ சமூகத்திலே அவர்கள் நிறைவுடைய ஜனங்களாய் மாறினார்கள். इसी कारण से जो कुछ जवान लोग जब परमेश्वर का प्रेम उनका हृदय में आ गया, वो मगन होने लगे, आनंदित होने लगे, वो अपने स्थान को भूल गए और परमेश्वर के समूह को वो मनाने लगे. అందువల్లనే యవనస్తుల హృదయంలోనికి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమ్మరింపబడినప్పుడు వారి యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమలో ఆనందించుచున్నారు. వారి యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమలో సంపూర్ణంగా తమను తామే మర్చిపోయిన వారుగా కనబడుచున్నారు. And each time when we are filling in the Holy Ghost, that likeness of God is creating in our life. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் இப்படி பரிசுத்த ஆவியிலே நிரம்பி களி கூறும் பொழுது தேவனுடைய அந்த சாயல் நம்மிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது. हर एक समय जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं, तभी परमेश्वर की उसकी समानता हमारे अंदर सृष्टि की जाती है. అందువల్లనే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ మనం నింపబడుచున్నామో ఆ క్షణములో ఆ యొక్క సమయంలో దేవునికి అదే స్వరూపము అదే యొక్క పోలిక మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు సృష్టించుచున్నాడు. Until and unless we will not come into the likeness of God, we are not able to meet our Lord. நாம் அந்த தேவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாறும் வரையிலும் நம்மால் நம் தேவனை சந்திக்கவே முடியாது. जब तक हम परमेश्वर की समानता के अनुसार नहीं आए, उसकी समानता में नहीं आए, तब तक हम परमेश्वर को जाके मिल नहीं सकते हैं. ఎంతవరకు అయితే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పోలిక ఆ యొక్క స్వరూపం మన జీవితంలో కనపడకుండా ఉంటున్నదో అంతవరకు మన దేవుని మనము ఏమాత్రము సంధింపలేము. In 1 John chapter 3 verse 2, the Bible tells, we shall be like him, for we shall see him as he is. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கின்ற வண்ணமாகவே நாம் இருப்போம், அவர் இருக்கின்ற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்போம்.
पहला यूहन्ना की पत्रिका उसके 3 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार वो है हम उस प्रकार हम बदल जाएंगे और जैसा वो है वैसे ही हम उसे देखेंगे। మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయం 2వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలి ఉందుమని మనం ఎరుగుదుము, ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన వలనే మనము కూడా కనబడదుము. And one who put on the very likeness of the Lord only can meet the Lord when he appears. தேவனுடைய அந்த சாயலை யாரெல்லாம் தரித்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் அவர் வெளிப்படும் அந்த நாளிலே அவரை தரிசிக்க முடியும். जिसने परमेश्वर की उसकी समानता को धारण कर लिए केवल वही लोग जब वो प्रकट होगा उसका दर्शन कर सकते हैं. ఎవరైతే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పోలికమును స్వరూపమును పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పొందుకొని ఉన్నారో వారు మాత్రమే దేవుని దర్శించగలరు. Until and unless you will not receive that Holy Spirit, you are not able to put on the very likeness of God in your life. பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அந்நாள் வரையிலும் உங்களால் அந்த தேவனுடைய அந்த சாயலை உங்களுக்குள்ளே உங்களாலே தரித்துக் கொள்ளவே முடியாது. जब तक आप परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं करते हो तब तक परमेश्वर की समानता को आपके जीवन में आप अपना नहीं सकते हैं. ఎంతవరకైతే మీరు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం మీకు జీవితంలో పొందకుండా లేకుండా కనబడుచున్నారో అంతవరకు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పోలికమును స్వరూపమును మీరు ఏమాత్రము కూడా మీరు జీవితంలో పొందకొన జాలరు. So the devil wants to remove this vision out of your life. ஆகவே உங்கள் ஜீவியத்தில் நின்று இந்த தரிசனத்தை எடுத்து போட வேண்டும் என்று பிசாசானவன் முயற்சி செய்கின்றான். आपके जीवन में से इस दर्शन को हटा देना शैतान कोशिश करता है. అందువల్లనే ఈ యొక్క దర్శనమును మీ యొక్క జీవితంలో నుండి సంపూర్ణంగా తీసివేయ నిమిత్తమే సాతాను ప్రయత్నించుచున్నాడు. So therefore he wants to remove that name called Mishael. ஆகவே தான் மிஷாவேல் என்கின்ற பெயரை எடுத்து போட அவன் முயற்சி செய்கின்றான். मिशाएल उस नाम को वो हटा देना कोशिश करता है. అందువల్లనే మిషాయేలు అను ఒక పేరును తీసివేయ కోరుచున్నాడు. You should not put on the likeness of God. அதாவது நீங்கள் தேவனுடைய சாயலை தரித்துக் கொள்ளக் கூடாது. आप परमेश्वर की समानता को धारण नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ ये है. అర్థమేమనగా మీరు దేవుని యొక్క స్వరూపమును దేవుని యొక్క పోలికను ఏమాత్రం పొందకూడదు. Where there is no vision, people perish. தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு அழிந்து போகிறார்கள். जहाँ पे दर्शन नहीं है वहाँ पे लोग निरंकुश होते हैं. దర్శనం లేని దేవుని యొక్క దర్శనం లేని చోట మనుషులు నశించిపోవచ్చున్నారు. If you are not anointed by the Holy Spirit, this is the very best time God has been given in your life. Make use of these meetings and receive the Holy Spirit in your life and put on the likeness of God. பரிசுத்த அபிஷேகத்தை இன்னும் நீங்கள் பெறாத ஜனங்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த கூட்டங்கள் தேவன் உங்களுக்கு அருளிய ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஆசீர்வாதங்கள். ஆகவே நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய அந்த சாயலை நீங்கள் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். अभी तक आप परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं किए हैं तो परमेश्वर ने ये सारे सभाओं को आपके लिए आयोजन करके रखा है. ये एक सुनहरा अवसर है. इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कीजिए और परमेश्वर की समानता को धारण कीजिए. ఇప్పటి వరకు మీరు పరిశుద్ధాత్మ పొందనటువంటి వారుగా కనపడినట్లయితే ఒక సువర్ణ అవకాశంను దేవుడు మీకు జీవితంలో అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. ఈ యొక్క కూటముల ద్వారా ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును పొందుకొని దేవుని యొక్క స్వరూపమును పోలికను మీకు జీవితంలో పొందుకొనుడి. And the fourth name is called Assyria, that means is called Lord has helped. நான்காவது பெயர் அசரியா. அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் தேவன் எனக்கு ஒத்தாசையானவர், உதவியானவர். चौथा नाम अज़रिया है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ही मेरा सहायक है, वही मेरा मददगार है. నాలుగవదిగా అసరియా అని పేరు చదువుచున్నాము. అర్థమేమనగా దేవుడు నా సహాయకుడు. Because the devil knows if the Lord will become your helper, and the devil cannot overcome your life. பிசாசானவனுக்கு ஒரு காரியம் நன்றாக தெரியும், அதாவது தேவனே உங்களுக்கு உதவியாயும் ஒத்தாசையுமாயும் இருந்தால் பிசாசானவனாலே உங்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. यदि परमेश्वर ही आपका सहायक होकर रहने पर शैतान आपके जीवन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है करके शैतान इस विषय को वो बड़े अच्छी रीति से जानता है. దేవుడు మనకు సహాయకుడిగా ఉన్నట్లయితే సాతాను ఏ విధముగా కూడా మనల్ని కదలింపలేడు, మనకు విరోధముగా క్రియ చేయలేడు అని అతను తెలుసుకుని ఉన్నాడు. In Hebrews chapter 13 verse 6 Bible tells. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே வசனம் சொல்லுகிறது. इब्रानियों की पत्रिका 13 अध्याय के उसके 6वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 6వ వాక్యమును చదివినట్లయితే, so that we may boldly say, the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me. அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர்,
நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே तक हम बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं कि निर्डर होके कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा वो क्या कर सकता है। కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయకుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు? Then when the Lord is your helper, there is nothing to fear in this world. தேவன் உங்களுக்கு சகாயரானால் இவ்வுலகிலே நீங்கள் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு இல்லை. यदि परमेश्वर आपका सहायक होकर रहने पर इस संसार में किसी विषय के बारे में डरने का आपको आवश्यकता नहीं है। దేవుడే మనకు సహాయముగా కనబడినట్లయితే ఈ లోకంలో ఏ విషయం నిమిత్తమై కూడా మనము భయపడవలసిన వారుగా మనం కనబడము. No man can overcome you. உங்களை எந்த ஒரு மனுஷனும் மேற்கொள்ள முடியாது. कोई मनुष्य आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। ఏ మనుష్యుడు కూడా మీకు విరోధముగా గెలవలేడు. No sickness can overcome you. எந்த வியாதியும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई बीमारी आपको प्रबल नहीं हो सकता। ఏ విధమైన రోగము కూడా మీ మీద ప్రబలము కాలేదు. No sin can overcome you. எந்த பாவமும் உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. कोई पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। ఏ విధమైన పాపము కూడా మిమ్మల్ని జయించలేదు. No evil powers can overcome you. எந்த பொல்லாத வல்லமைகளும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई दुष्ट शक्ति आपको ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। ఎటువంటి దుష్ట ఆత్మ కూడా మీ మీద విరోధముగా లేవలేదు. If the Lord is your helper, who can stand before you? தேவன் உங்களுக்கு சகாயரானால் உங்களுக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார்? यदि प्रभु आपका सहायक होकर रहने पर कौन आपके सामने खड़ा रह सकता? దేవుడు మీకు సహాయముగా ఉండినట్లయితే ఎవరు మీకు విరోధముగా నిలవగలడు? So devil never likes that you to call upon the name of the Lord. ஆகவே நீங்கள் அந்த தேவனுடைய நாமத்தை கூவி அழைக்க கூடாது என்பதிலே பிசாசானவன் மிகவும் கவனமாயும் இருக்கின்றான். आप परमेश्वर के नाम के ऊपर दुहाई देना, उसे पुकारना, इस विषय शैतान वो कभी पसंद नहीं करता है। అందువల్లనే మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునికి నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయటం, మొరపెట్టుట సాతానుకు ఏమాత్రము ఇష్టం లేదు. The devil wants to remove that vision out of Assyria's life, that Lord is my helper. அதாவது தேவன் எனக்கு சகாயர் என்கின்ற அந்த தரிசனத்தை அசரியாவின் ஜீவியத்தில் இருந்து எடுத்து போட பிசாசன் முயற்சி செய்தான். असिया के जीवन में से वो दर्शन, परमेश्वर मेरा सहायक है करके उस दर्शन को हटा लेना शैतान कोशिश करता था। సాతానిక లక్ష్యం ఏమనగా హసరి యొక్క జీవితంలో నుండి దేవుడు నాకు సహాయకుడు అని ఒక దర్శనమును సంపూర్ణంగా నిర్మూలన చేయడానికి అతను కోరుచున్నాడు. Child of God, this is what even the devil wants to do in our life. பிரியமான தேவ பிள்ளையே, இப்படித்தான் நமது ஜீவியத்திலும் கூட பிசாசானவன் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கின்றான். परमेश्वर के बच्चे, ये विषय हमारे जीवन में भी शैतान करने के लिए वो कोशिश करता है। ఇదే విషయం మన జీవితంలో కూడా చేయడానికి సాతాను ఎన్నో విధములుగా ప్రయత్నించుచున్నాడు. God is judge that you should forget. This is what the devil wants in your life. தேவன் நியாயாதிபதியாய் நீதிபரராய் இருக்கிறார், அதை உங்கள் ஜீவியத்திலே நீங்கள் மறந்து விட வேண்டும் என்று தான் பிசாசன் உங்களை பற்றி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर न्यायी है, इस विषय को आप भूल जाना चाहिए करके शैतान आपके जीवन में वो इस प्रकार वो कोशिश करता है। దేవుడు న్యాయాధిపతియే ఉన్నాడని మనము మర్చిపోవుటకు సాతాను ఎంతో ప్రయత్నించుచున్నాడు. Because once you forget that, you will have a boldness to do all types sin in this world. ஏனென்றால் அதை நீங்கள் மறந்துவிட்டால் இந்த உலகத்தில் எந்த விதமான பாவத்தை செய்யவும் நீங்கள் துணிகரம் கொண்டவர்களாய் மாறி விடுவீர்கள். एक बार उस विषय को आप भूल जाने पर इस संसार में रहने वाले सारे पापों को करने के लिए आपके अंदर दिठाई होगा, हिया होगा। ఒకసారి ఈ విషయమును మనం మర్చిపోయినట్లయితే ఈ లోకంలో ఎటువంటి పాపమునైనను ఎటువంటి దుర్మార్గపు పనినైనను మనము చేయుటకు అత్యంతముగా మనం ముందుకు వెళ్ళుచున్నాం. The devil wants to remove the vision called grace, mercy and the gift of the Lord. அப்படியே கிருபை, இரக்கம், தேவ வரம் என்கின்ற தரிசனத்தையும் உங்கள் ஜீவியத்திலே உங்களை விட்டு எடுத்து போட வேண்டும் என்று பிசாசு முயற்சி செய்கின்றான். अनुग्रह, करुणा, परमेश्वर का वरदान, उस दर्शन को भी आपके जीवन में से हटा देने की परमेश्वर वो शैतान कोशिश करता है. కృప, కనికరము, దేవునికి వరము అనునటువంటి ఒక దర్శనమును కూడా మీకు జీవితంలో నుండి తీసివేయనట్లుగా సాతాను క్రియ చేయుచున్నాడు. If that grace is gone, mercy is gone, the gift of the Lord, that eternal life is gone, means there is no meaning in our life
to live in this world. கிருபை இரக்கம் தேவனுடைய கிருபை வரமாகிய நித்திய ஜீவன் நம்மை விட்டு இந்த உலகத்திலே எடுபட்டு போய்விடுமானால் அதற்கு பின் இந்த உலகத்திலே பிழைப்பதற்கு நமக்கு வேறொரு நோக்கம் இருக்கவே முடியாது அல்லவா? अनुग्रह दूर होने पर, परमेश्वर का करुणा दूर होने पर, परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन है वो हमारे जीवन से हटा दिया जाने पर इस संसार में हम जीवन व्यतीत करना किसी प्रकार का मतलब रहित रहेगा. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క కనికరము, దేవుని యొక్క వరములు మన జీవితంలో నుండి తీసివేయనట్లయితే మన జీవితమునకు ఎటువంటి అర్థమే లేదు. If the vision of the likeness of God will depart from our life, தேவனுடைய சாயல் என்கின்ற தரிசனம் நமது ஜீவியத்தை விட்டு எடுபட்டு போய்விடுமானால், यदि परमेश्वर की उस समानता का दर्शन हमारे जीवन से हटा दिया जाने पर, దేవుని యొక్క స్వరూపము అనేటువంటి ఒక దర్శనము మనము కోల్పోయినట్లయితే, we will never give the importance to receive the Holy Spirit in our life. நமது ஜீவியத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வாஞ்சைக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாமலே போய்விடும். हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करना उसकी महत्वता हम उसे हमारे जीवन से हटा देंगे. మనం పరిశుద్ధాత్మ పొందవలను, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడవలను అన్నటువంటి ఒక విషయమునకు ఏమాత్రము ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేని వారుగా కనబడుచున్నాం. If the vision of that Lord is my helper, that vision will go away from our life. நமக்கு தேவன் சகாயராய் இருக்கிறார் என்கின்ற அந்த தரிசனம் நம்மை விட்டு எடுபட்டு போய்விடுமானால், प्रभु मेरा सहायक है वो दर्शन हमारे जीवन में से हटा दिया जाने पर, దేవుడు నా సహాయకుడు అనేటటువంటి ఒక దర్శనము మన జీవితంలో నుండి మనం కోల్పోయినట్లయితే, For our help, we will seek man. நமது ஒத்தாசைக்காக மனுஷனை நாடி போவோம். हमारे सहायता के लिए हम मनुष्यों को ढूंढेंगे. సహాయం పొందు నిమిత్తమే మనం మనుషుల యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాం. In the time of sickness, we will go and seek the doctors. வியாதிகள் வரும்பொழுது மருத்துவரை நாடி போவோம். बीमारी के समय में हम वैद्यों के पीछे उसके खोज में रहेंगे. రోగము యొక్క సమయంలో మనము మందుల యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాము, డాక్టర్ల యొద్దకు When వెళ్ళుచున్నాం. the difficulties comes, we will seek the help of man. கஷ்டங்கள் வரும்போது மனுஷ ஒத்தாசையை தேடி போய் விடுவோம். जब मुश्किलें हालात आने पर हम मनुष्य की सहायता की ओर खोजे रहेंगे. కష్టములు వచ్చినప్పుడు మనుషులకు సహాయం నిమిత్తమే మనం వెతుకుచున్నాం. Let us keep the vision that Lord is my helper. ஆனால் தேவன் எனக்கு சகாயர் என்கின்ற தரிசனத்தை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோமே. प्रभु ही मेरा सहायक है करके वो दर्शन को हम थामे रखे. దేవుడే మనకు సహాయకుడు, నాకు సహాయకుడు అని ఒక దర్శనము మనం ఏనాడు కోల్పోక ఉందుముగాక. Let us preserve the vision in our life. ஆகவே தரிசனத்தை நம் ஜீவியத்தில் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம். हमारे जीवन में उस दर्शन को हम थामे रखे. మనం జీవితంలో ఇక దర్శనమును మనం కాపాడుకొని వారు కనబడతాం గాక. Where there is no vision, people perish. தரிசனம் எங்கு இல்லையோ அங்கே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு அழிந்து போகிறார்கள். जहाँ पे दर्शन नहीं है वहाँ पे लोग निरंकुश होते हैं. దేవోక్తి లేని యెడల, దర్శనము లేని యెడల మనుషులు కట్టు లేక తిరుగుదురు, నాశనమైపోదురు. Very soon our Jesus is going to come. அதி சீக்கிரத்தில் நம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வரப்போகிறார். बहुत ही जल्दी हमारा यीशु आने वाला है. అతి శీఘ్రముగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాబోచున్నాడు. That hope should be, that vision should be renewed in our life day by day. அந்த நம்பிக்கையும் அந்த தரிசனமும் நமது ஜீவியத்திலே அனுதினம் புதுப்பிக்கப்பட்டு பெருகிக் கொண்டே வர வேண்டும். वो आशा, वो दर्शन हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन वो नया किया जाना चाहिए. ఆ యొక్క దర్శనము, ఆ యొక్క ప్రకటన మన జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా నూతనమైనదిగా కనబడవలెను. So shall we all close our eyes? நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். इसलिए आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करेंगे. మనమందరము మనకు కళ్ళు మూసుకొనేదము. We will go from this place with that vision. அந்த தரிசனத்தோடு இவ்விடம் விட்டு நாம் எல்லாரும் புறப்பட்டு போவோம். उस दर्शन के साथ हम इस स्थान से विदा होंगे. ఈ యొక్క దర్శనముతో ఈ యొక్క స్థలము నుండి మనం బయలుదేరి వెళ్ళేదము గాక. Satan will try to take that vision out of your life, but don't allow it. உங்கள் ஜீவியத்தில் நின்று அந்த தரிசனத்தை திருடி போட சாத்தான் முயற்சி செய்வான். அவனுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள். शैतान आपके जीवन में से उस दर्शन को हटा देने के लिए वो कोशिश करेगा, पर उसे आप अनुमति ना दीजिए. సాతాను ఈ యొక్క దర్శనమును మీ యొక్క జీవితంలో నుండి తీసివేయవలని కోరుచున్నాడు గాని మీరు ఏమాత్రము చోటివ్వవద్దు. Let us live with all the vision. நாம் அந்த தரிசனத்தோட பிழைத்திருப்போம். हम उस दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करें. ఈ యొక్క దర్శనముతో మన యొక్క జీవితంలో కనబడతాం గాక. How many of you going to take that decision? I will not allow the devil to remove the vision out of my life. All my life I will live with that vision. Those who can say that word, will you roar hallelujah unto that God? நீங்கள் எல்லாரும் யாரெல்லாம் இப்பொழுது அப்பேற்பட்ட தீர்மானம் எடுக்க போகிறீர்கள், அதாவது எனது ஜீவிய நாட்கள்
நாட்கள் அனைத்தும் இந்த தரிசனம் என்னை விட்டு எடுபட்டு போய்விடாதபடிக்கு நான் மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் கருத்தாய் அந்த தரிசனத்தை காத்துக்கொள்வேன். शैतान मेरे जीवन से ये सारे दर्शन को उठा नहीं लेने के लिए मैं मेरे जीवन भर बड़े सावधानी के साथ रखवाली करूंगा करके इस प्रकार कितने जन फैसला लेते हो और कहते हो हे परमेश्वर तू ही मेरा दर्शन होके रह. ఎంతమంది మనలో దేవా నా జీవితంలో ఈ యొక్క దర్శనమును కాపాడుకొనుటకు అత్యంతగా జాగ్రత్త కలిగిన వాడిగా నేను జీవించదును ప్రభువా నీవే నా దర్శనమని ఎంతమంది చెప్పగలము? Those who say, shout hallelujah unto the Lord. அப்படி சொல்லுகிற யாவரும் சத்தமாய் ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். इस प्रकार कहने वाले लोग ऊंची आवाज के साथ हालेलुया ललकारे. ஷரோனின் ரோசாவே பள்ளத்தாக்கில் லீலியே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம். ஷரோனின் ரோசாவே பள்ளத்தாக்கின் லீலியே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன். ஷரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் லில்லியே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம். ஷரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் லீலியே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் உம்மை உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே 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 உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஜீசஸ். Praise the Lord. Thank you, Jesus. Giving all honor and glory to God alone and praise God. தேவனுக்கே சகல துதி கன மகிமை யாவும் கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். सारे आदर मान महिमा केवल परमेश्वर को देते हुए तारीफ करेंगे. స్తుతి స్తోత్రము మహిమ కేవలం దేవునికే చెల్లించి దేవుని స్తోత్రించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's pray. அருமையான தேவனே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே எங்களை நேசித்து நீ கொடுத்திருக்கிறதான இந்த இப்படிப்பட்டதான ஒரு வாலிப கூட்டத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே உம்மை புகழவும் உம்மை உயர்த்தவும் கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும் எங்களுக்கு நீ தந்ததான நல்ல தருணத்துக்காக உம்மை கூட ஆகோடி ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே நீர் எங்களிடத்தில் இடைப்பட்டதான ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்கே தரிசனம் இல்லையோ அங்கே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போகிறார்கள். கர்த்தாவே நாங்கள் வாலிபர்களாகிய நாங்கள் தரிசனத்தோடு ஜீவிக்க எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யணுமே. எப்படி பிசாசானவன் அந்த 4 பேரோட பேரை மாற்றி அவனோட தரிசனத்தை முற்றிலுமாக மாற்றும்படியாக அவன் பிரயாசப்பட்டான். எங்களோட ஜீவிதத்தில் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் நடைபெறாதபடிக்கு தேவனே நீர் எங்களோட நியாயாதிபதியாக இருக்கும்படியாக கர்த்தாவே உம்மிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீர் எங்களோட நியாயாதிபதியாக இருக்கிறதாக கர்த்தாவே அந்த தரிசனத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் இழந்து விடாதபடிக்கு கர்த்தாவே பாதுகாத்துக் கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே நீர் எங்களுடைய கிருபையாக இருக்கிறீர். கர்த்தாவே நீரே எங்களுக்கு தயவாக இருக்கிறீர். கர்த்தாவே நீரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே அந்த வரமாக இருக்கிறீர் என்கிறதான அந்த தரிசனத்தை நாங்கள் இழந்து விடாதபடிக்கு காற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது மாத்திரமல்லாமல் ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய சாயலிலும் உம்முடைய சொரூபத்திலும் எங்களை நீ மாற்றும்படியாக அந்த தரிசனத்தை நாங்கள் இழந்து விடாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ள உதவி செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை இந்த தரிசனத்தை இழந்து விடாதபடிக்கு தரிசனத்தோடு
உம்மோடு ஜீவிக்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீர் மிகவும் சீக்கிரமாக வெளிப்பட போகிறீர். அந்த மீதிலே வெளிப்படும் போது உம்மை தரிசிக்கிறதான அந்த தரிசனத்தை நாளுக்கு நாள் பெருக அனுதினமும் அதிலே புதுப்பிக்கப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். சகல துதிகனமைக்கு கொடுக்கிறோம். வந்ததான வாலிபர்களை ஆசீர்வதித்ததற்காக சுத்தம் இன்னும் மேலும் மேலாக ஆசீர்வதியும். துதிகனமைக்கே கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us until Jesus Christ comes in glory. Hallelujah.